Why isn't it working? I don't get it. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. These parts are safe for sure. Why isn't it working? I don't get it. This new shipment of items, they're also ridiculously overdesigned. And so these now. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. Why isn't it working? I don't get it. This new shipment of items, they're ridiculously overdesigned. And so these now. These parts are safe for sure. Why isn't it working? I don't get it. There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. This new shipment of items, they're also ridiculously overdesigned. And so these now. Why isn't it working? I don't get it. The sight of shiny jewels always brightens my day. Behold! Very well. I shall put my official duties to one side for the moment. Oh, is it time for me to join you? Too slow. Quit following me. Too slow.
the wind rises. Order guide you. Stabilize. Kamisato Aki. Suiyu. Cry louder! Gather. G, higher, higher, hands on fire! Huh?
हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम। मैं थोड़ा गया था, भूख लगी थी। हाँ, अरविंद C6 Benny and Ventox Gamer, welcome to the stream. We have baby. Is anyone still there? अगर कोई है तो प्लीज चैट में लिख के बताओ। I will have order. Stabilize. The depth back. Cascade. Wretched vermin! The wind rises. ले भाई जोंगली भागुआ। Gather. Cross over. Phew. Huh? Phew. Yeah. Go. Squall and fury. मैंने सोचा कि आज क्यों ना 3 DPS को एक साथ लेके खेले, नूब की तरह। ভাই আমি ইয়েলানকা অল্প চেঞ্জ করলাম, দেখো তো ঠিক আছে কিনা। ওকে আইডি দাও। The wind rises. Order guide you. Kamisato Ari. Suiyu. Cry louder. Squall and fury. This is order. Stabilize. See? Time to go. लॉल भाई। Solidify. The wind rises. না এটা অন্য অ্যাকাউন্ট, এটা আমার জুনিয়র অ্যাকাউন্ট। এজ এ ফ্রেন্ড লিস্টে নাই, এই অ্যাকাউন্টে আমার কোনো ফ্রেন্ডই নাই। চেক দিস আউট। এই দাও, আমি বেরালাম কেন ওখান থেকে? এই দেখো, এখানে আমার কাছে মাত্র 7/60 আছে। এখানে ফ্রেন্ড লিস্টে কেউ নেই। ওরকম ऑप्शन যদি থাকতো, फ्रेंड लिस्ट का फ्रेंड लिस्ट देख सकता हूँ तो अलग बात थी। There is no option like that. Not showing. तुम्हारा आईडी शो नहीं कर रहा है। I think you have to put full stop, red comma. दे दिया मतलब क्या फ्रेंडली रिक्वेस्ट। हाँ ओके, कॉपी पेस्ट। $69 to $68, $183 सिमुलेटर के साथ। एनर्जी रिचार्ज, ओके इंटरेस्टिंग। कॉन्स्टेलेशन नहीं है। आई डोंट नो, अगर हर रोटेशन पे तुम्हारा अल्टीमेट नहीं आता है देन आई थिंक यू नीड 200 ER। अगर हर रोटेशन पे अल्टीमेट आ जाता है देन इट्स ओके, ठीक है। एवरी रोटेशन अल्टीमेट आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो ER बढ़ाओ, बढ़ा के 200 के आसपास लाओ। बिकॉज मेरा खुद का
मेरा यहाँ पे मेरा खुद का यलान है और इस यलान का अल्टीमेट नहीं आता है. शी हैज 192, तुम्हारा 183 है. 92 पे मेरा हर रोटेशन पे नहीं आता है. सो आई डोंट नो. आई थिंक ईआर चाहिए होगा. कैसे आरटी आता है? आई हैव नो आइडिया. I will have इट इज order. रिकमेंडेड 200 तक लाने का Mind कोशिश करना चाहिए. Unsightly insects. The wind rises. Upon the gale. This is order. Cross over. ये आजब व्यापार भाई, मोड़े ना क्या? आई नो मेरा एलिमेंटल मास्टरी बिल्ड है इसलिए. लॉल. जिंचो के हाथ पे क्या है? सैक्रिफिशियल है क्या अल्फाइट? अगर सैक्रिफिशियल है फिर आ जाएगा. The wind rises. अगर फेवोनियस है देन देयर इज अ प्रॉब्लम. इसलिए मुझे स्ट्रांगली के हाथ पे फेवोनियस लैंस यूज करना पड़ता है बिकॉज़ मेरा अल्टीमेट नहीं आता ऑल द टाइम. Kamisato Arc. Suiyu. Wretched vermin. Behold. Order guide you. अरे भाई एक बार तो मोड़ लो ही ना क्यों? Time to go. I will have order. वांडरर भी चेंज किया. $71 to $48. Relax. शिमिनावा अच्छा है. नॉट बैड नॉट बैड. 248 के आसपास. बिकॉज तुम्हारे पास विथ से था इसलिए. C6 मैनी वेलकम बैक. क्या बोल रहे थे तब तुम? इतना हंसी किस बात के लिए? हाँ, मेरा स्कारामूच इज ट्रैश एंड आई हेट इट. इसके हाथ में सिग्नेचर वेपन है एंड येट शी इज ट्रैश. क्रिट रेट तो देखो साले का 89/200 ऑलमोस्ट 90. अगर without withset 198 crit damage. Yeah. 190 में 200 है सेम. The wind rises. तुम्हारा यलान. आईडी ड्रॉप करके रखो देख लो. पर जाने से पहले एक बार लाइक मार दो, शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी शेयर कर दो. Spyro, okay. Stabilize.
मुक्का मारने से पहले ही मर गया। लॉल। Too slow. शेयर से मुझे याद आया, मुझे खुद अपना वीडियो खुद फेसबुक पे शेयर करना है। लॉल। एड ब्लॉकर। ये आ गया लिमिटेड रिक्वेस्ट। हाँ फॉन्ट एक्सपोर्ट करूंगा, कमीशन कर रहा हूँ, दिख रही नहीं यार, दिख नहीं रहा तो कमीशन हो रहा है, कमीशन एक्सपोर्ट करूंगा इन टाइम। ओके फॉन्टेन में कुछ अच्छा कैरेक्टर नहीं आ रहा है। Solidify. Mind the deluge. Go! This is also done. किसी को देखा है आयटो का अल्टीमेट यूज करके उठाव चला रहा है? Behold. I think it's done. ना यूआईडी नहीं दिख रहा है, और यूआईडी देने के लिए तुम वो करो, फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऐसा करके दो। Add Astro. Thank you for Add Astro. ओके यहाँ पे हम दो करूँगा, एक एंड आई थिंक ये कर देगा। माइन आइटम्स हो गया है, रेजिन यूज करना है, हो जाएगा। ये टीम लेके एक्सप्लोर अच्छा होगा ना? Swan Fury. दो और रन दे दूंगा एंड आई विल बी डन। हाँ आप दिख रहा है, यलान देखना है तुम्हारा। Right. 862 746 396 Simulacra R3. Okay. Okay. ये वाला पीस अच्छा हो सकता है, रेशियो कम है भाई, सीवी कम है, एचपी मिला है बट सीवी इज लो। ओके गॉड टियर। अब वेपन इसके पास
R3 है तो C6 होगा क्या तुम्हारे पास? लेट्स सी C3 है। कितना पैसा उड़ाया गेम के पीछे बताओ। और कुछ नहीं चाहिए। नथिंग इज नीडेड। रेशियो ठीक है, ओके। कितना पैसा उड़ा दिया बताओ, कितना पैसा उड़ गया। और किसी का कॉन्सलेशन है, राइडन का C1 का है, इसके C2 होना चाहिए। ओके, हुटाओ के पास हुमा होगा, हुटाओ कैच के साथ, राइडन के हाथ में हुमा है। ओके हाँ, उस बेस्ड हमको भी चाहिए, नहीं देता है। ट्रिपल क्राउन नहीं किया इसको, वेरी बैड। फाइनल एसेंशन तक नहीं हुआ। ऐसे ही देख रहा हूँ, इंटरेस्ट लग चुका है। 5194 आर्टिफिशियल वेपन ही तो नहीं है। क्राउन नहीं किया है, इसके हाथ पे हामायूमी था। विंटी के हाथ में कुछ भी हो जाए, ER चाहिए इसे बस। ओके देख लिया। येलान पे 400 पुल्स क्यों? व्हाई डू दैट? उतना भी अच्छा कैरेक्टर तो है नहीं, क्यों किया मैं वो सोच रहा हूं। इतना पैसा क्यों उड़ा दिया? अननेसेसरी था भाई, ये काम कर सकते थे एक्चुअली। जितने सारे कैरेक्टर्स है गेम में, सारे कैरेक्टर्स ले लो, उनका सिग्नेचर वेपन उठा लो, दैट वुड बी फार बेटर rather than going for कॉन्स्टलेशन रिलायंट नहीं है। हाँ, हुटाओ का बोल रहे हो तो हुटाओ का एक्सेप्टेड, मेरा खुद का हुटाओ का C1 है, बट येलान के लिए आई डोंट नो। तो फिर येलान C6 ट्राई करो। Stabilize. Unsightly insects. Gather. अरे भाई, Kamisato up. Suiyu. Cross over. Huh? Yeah. Squall and Fury. मेरा एक अकाउंट में हुआ है एक्सप्लोर फाउंटेन का टेलीपोर्ट अनलॉक, अब 2 मोर अकाउंट्स गो। আমি যাই না, তুমি মানুষ নাকি? কি দরকার? The wind rises. मैं यहाँ पे, मेरे पास इतना अच्छा कैरेक्टर इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, बट 2 अकाउंट्स इज ऑलरेडी टू मच। अब बोल रहे हो कि तीसरा अकाउंट पे खेलना है। C6 चाहिए था, लेकिन सारे 50-50 हार के C3 मिला है, तो अभी क्या कुछ भी नहीं बचा? This is order. Everything is gone. Solidify. The depths beckon. Time to go. अबे उधर नहीं। I will have order. Gather. Cry louder. Squall and Fury. परफेक्ट कॉम्बो था भाई इसका। Quit following me. somehow इसने हाइड्रो को स्वेल कर लिया था, इसलिए इतना देर तक रहा। मैंने अनलॉक ही नहीं किया फाउंटेन, लॉल। सही है। पता नहीं मैंने कैसे कर लेता हूँ, लॉल। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई फुल्ली अंडरस्टैंड।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखता हूँ इस पे क्या डबल क्रिट आ सकता है. नहीं आया. ओके, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट आई विल सी क्या इसमें क्रिट डैमेज आ सकता है. नो, नॉट हैपनिंग. तो फिर तो टट्टी है. लॉल. डिफेंस, एचपी, अटैक, डिफेंस. यही तो चाहिए. आर्टिफैक्ट रन इज टेरिबल. मुझे बस 20 क्रिट डैमेज चाहिए. दैट इज ऑल. तब जाके मेरा स्कारामुश खड़ा हो पाएगा. फिर मैं ये डोमेन करना छोड़ दूंगा. HP डबल क्रिट प्लीज. नहीं दिया. नाइस. डिफेंस तो नहीं जाऊंगा. HP नो, नहीं है. ओके, मैं यलान था देख रहा था. शी इज यूजिंग क्रिट डैमेज, क्रिट रेट. ओके, एम्ब्लेम का कुछ पीस है इसके लिए. क्रिट डैमेज, क्रिट रेट ही नहीं है यहाँ पे. देयर इज नो क्रिट डैमेज. जब तक ये नहीं होता है तब तक मैं ये पीस चेंज नहीं कर सकता. कौन सा पीस चेंज करना पड़ेगा? प्रॉब्ली दिस वन या मे बी दिस वन. दोनों में से एक चेंज करना होगा. ऑलराइट. क्या देख रहे हो C6 बेनी? क्या दिख रहा है तुम्हें? The wind rises. ओके, क्या आया है यहाँ पे? रेसिपी टट्टी. स्टोरी तो ऑन है. एंड द इवेंट. यस, अब ये इवेंट करना पड़ेगा. ओके, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. ये इवेंट करने के बाद मैं एक्सप्लोर करूंगा. मार्कॉट. ग्रेट. ओके, मेरे सामने ही है. ठीक है. मूव इट. as far as I can tell नीचे था कुछ. Come on. ये क्या है? एक तो मार्कआउट 6 चाहिए राइट? मे बी मेरे यहाँ से हो जाए. The wind rises. 3. दिस इज फाइन. मैंने एक्चुअली स्कारामुच को जो लिया है इट वाज नॉट अ बैड आइडिया. एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है. आई थिंक यू नो व्हाट, मुझको ये वाला चीज एक्टिवेट करना चाहिए. फॉर दैट टेलीपोर्ट करता हूँ ऊपर वापस. पेनफुल. लिनी कैसा लगा? लिनी इज ओके.
ओके ओके कैरेक्टर है. If I'd known that, I wouldn't have. मैं नहीं बोलूंगा कि ही इज गुड. अगर किसी को डीपीएस चाहिए कैरेक्टर ले सकता है, बट वही मोनो पायरो खेलो तो. ग्रेट नहीं बोलूंगा, बाय एनी मींस ग्रेट नहीं है वो, इसलिए आई एम स्किपिंग. Welcome to the Clementine मैं दोनों अकाउंट में स्किप कर रहा हूँ. आई एम स्किपिंग फॉर लाइक ये बैनर स्किप हो रहा है मेरा, ये दो स्किप हो रहा है. इसके बाद आई थिंक चाइल्ड जोंगली आ रहा है, वो भी स्किप. उसके बाद आएगा नेविलेट क्या नाम है वो आएगा विथ राइटन या वेंटी. उसके बाद आएगा रिथोसले एंड समथिंग, वो भी स्किप. Take you to the magnificent एकदम आर्कॉन के Clementine टाइम पे मैं Temple, देखूंगा उसको the पुल most कर रहा है. important city in our nation. I'm Ava, and I'll be your tour guide for this trip. ए हमको छोड़ के जा रहा है. Even though I'm not as reliable as Elfan from the Navia line, I'll still do my very best. Me And to skip. If you're dissatisfied with anything, Because मेरे feel पास free यहाँ to पे let already me know C1 right उठा हुआ है. away. और दूसरे अकाउंट में मेरे पास योइमिया भी है, so there is no point Please for going contact for a staff member with Lini. your feedback after reaching the station, and we will address your concerns as soon as possible. Back on topic. अब हमको The ढूंढना है वो destination of चीज. this trip will be the कम ऑन, port यहाँ of पे कोई ऑप्शन Fontaine. होना चाहिए था. If you'd like to learn more about the latest technological Fontaine Shrine developments कीज in नहीं. Fontaine, फॉन्टेन का the क्या था hottest इस new trends in cuisine, or मुरलेट. upcoming sensational trials, please subscribe to the Steambird. नहीं दिख रहा है मुझे मुरलेट. मैं यहाँ से ग्लाइड करूंगा, नहीं यहाँ से जाऊंगा. चल ओके 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 ओके. नेक्स्ट राइडन There's no such thing as C3R1 pure करेंगे. freedom in this world. क्या भाई Even the इतना one पैसा cannot कहाँ से blind लाते हो? forever. तुमको ना स्पॉन्सर करना चाहिए. यू शुड स्पॉन्सर. यहाँ पे क्वेस्ट खुल जाता है एंड आई हेट दैट. अरे Behold. Too slow. अब एक लड़की आएगा और एक क्वेस्ट चालू हो जाएगा. नोवलेट का विजन नहीं है, वो बिना विजन का पहला कैरेक्टर ब्रो. आर यू श्योर? मैंने अभी तक आर्कॉन क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया है, आज करूंगा. डोंट गिव मी स्पॉयलर्स प्लीज. अगर if नोवलेट इज विजनलेस, मतलब विजन नहीं है, देन ही इज 100% कानरिया का है. बिकॉज कल मैं उसका फर्स्ट पार्ट कर रहा था, वहां पे मैंने उसका देखा, उसका हिज आईज वर लाइक डेंसिटी की तरह है उसका आंखें. सो he's like from कानरिया, तो फिर there is a chance, right? और जो build और weapon have to be प्रीमोस से मिल रहा. yes. Actually, by the way, अगर मैं कैलकुलेट करूं कितना होता है, ये you tell me that. हमको ये बताओ कि एक साल में एक F2B प्लेयर सिर्फ स्पाइरल अबिस, इवेंट एंड डेली कमीशन करके कितना, और एक्सप्लोर करके कितना 5 स्टार इकट्ठा कर सकता है. 50-50 हारना जीतना सब मिला के. आई थिंक आई कैलकुलेटेड लाइक 8 to 10 मिल सकता है एक साल में. कैरेक्टर्स 5 स्टार, वेपन भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, व्हाटएवर. चीची हो जाए 8 चीचीज, 8 कॉपीज ऑफ चीची. 8 से ज्यादा नहीं देगा आई गेस. If you're extremely lucky, 9 maybe. इस चीज को मारना है.
अरे Stabilize. Be still. Quit following me. Order guide you. Phew! Cross over! Go! स्ट्रांगली को उसने मुक्का मार दिया. If Very we bad. bury it, maybe it'll spring back to life. मुझे कल ही 5 स्टार मिल गया. हाँ तुमने पुल किया ना 400 पुल किया तो होगा ना. और तो ये तो F2P का अकाउंट नहीं है, वो तो कोई भी बोल सकता है. That is not F2P by any means. That is pay to win. Phew! Huh? Too slow. Squall and fury. Too slow. The wind rises. This guy is very good for plucking flowers and fruit. Lol. Search forth. हुआ कि नहीं हुआ. ओके ये हो गया है. अब हमको चाहिए ये वाला. ये कहाँ मिलता है? All right. I'm going there. Pay to win XD. नहीं उसका F2P account ही है. सुमित welcome to the stream. हमको कैरेक्टर ऐसा बनाना है कि एबिस आंख बंद करके 36 हो जाए. वाह 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 वाह. ये सुन के मजा आ गया. Too slow. और कुछ नहीं, होयोवर्स का पैसा बढ़ रहा है. Cascade. उसके वहां पे बहुत पैसा आ रहा है. I am not really interested to fight them. Behold. Be still. The wind rises. I don't understand कि भाई इवेंट पहले दिन ही क्यों दे दिया इन्होंने. Why did they do it? बंदा पहले खेलेगा, एक्सप्लोर करेगा, उसके बाद इवेंट करेगा. नहीं, हमको स्टार्टिंग में ही इवेंट करना है. वेरी पैथेटिक. चलो इनको मार लेते हैं. Gather. अगर इस पानी के अंदर जाऊंगा मेरा हेल्थ घटेगा एंड आई डोंट हैव अ हीलर. ओके फोर्स टू पे. तब तो बोर लग जाएगा जल्दी ही ब्रो. एक्सटी हाँ बोर तो हो जाएगा भाई. जब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा लगेगा कि गेम में क्या है रखा. Squall and fury. चैलेंज ही नहीं रहेगा गेम में. Ow. Move, bitch. The wind rises. एक और है. तीसरा किधर है? वहां पे पायरो से अटैक करना पड़ेगा. नो प्रॉब्लम. Solidify. तो Too slow. Behold. अबे इधर अटैक कर भाई. मूव. What did I do? क्यों किया मैंने ये?
ओके अब खाओ. Suiyu. यस अल्टीमेट देके हमको ये Oh. करना पड़ा. दिस इज पैथेटिक. So, you collect these? देखो हमको उधर ले चला गया. देखो 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 ये गलत है. दिस इज वेरी बैड. ये साला नदी पार करके उधर ले जाएगा. इतना टेंशन मत ले. जितना तू पे कर रहा है उसका आधा इधर ट्रांसफर कर. आप बंद करके लेना तो 36 कर दूंगा. सही कहा उसने. लॉल पानी के अंदर घुसा दिया. ग्रेट अमेजिंग. चलो पानी के अंदर अभी मानना है तो वही सही. I'll take this. अब मर. I think हमको 4-5 एनिमी मारना है पानी के अंदर. So why not do it, right? Why not do it? Yes, जो लोकेशन मुझे लग रहा था वो लोकेशन पे पहुंच गया है. Stabilize. Let's do it, bro. आ जाओ सब टट्टी लोग आ जाओ. Wretched vermin! Squall and fury! Okay, let me see. कहाँ पे था ये सब? तेरे अंदर एक है. लो हो गया. आँख बंद के 36 स्टार. तू मेन अकाउंट का क्या हुआ? मेन अकाउंट पे खेलूंगा. इस अकाउंट में बस मैं इवेंट के लिए घुसा हूँ. ये जो इवेंट है ये वाला इवेंट कर लूंगा एकदम कंप्लीट. उसके बाद मैं उस अकाउंट में करूंगा. समझ रहे हो? इवेंट के लिए मैं इस अकाउंट में घुसा हूँ. ओह यस ये वाला पानी उबल रहा है. किल मी. ग्रेट. कुछ है आसपास. Quit following me. Be still. लो भाई. Should have known. Probably हमको उस चीज को एक हुआ. Cascade. अरे I always forget. Be still. Yes. There we go. X Gaming, hello, welcome to my channel and my stream. कहाँ से हो अपना इंट्रोडक्शन दे दो. इंस्टॉल हाइड्रो कहाँ पे है? Let me see. Cascade. The fuck? तो क्या need hydro contents to hydrogramma? Great. अब कहाँ से लाऊं इसका? ओके ओ ऐसे ही हो गया है. ओके ऑलराइट. यहाँ पे एक चीज था. Where is that? ये अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है. प्रॉब्ली मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया. अटैक प्लीज अटैक करो.
अबे ऐसे करके अटैक करेगा तू? ओके, काउंटर करना पड़ेगा। ओके, कम ऑन, अटैक बिच। ऑलराइट, कम ऑन। किधर गया, किधर गया? कम ऑन, अटैक, अटैक करना। भाई अटैक करना है इसको, भाई भाग रहा है। रुको, ये वाला करके मैं चैट देख रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है। और एक बार, जस्ट वन मोर। अरे एकदम मुंह पे घुस गया हूँ उसका। 1 इंच पे बचा हुआ है। कम ऑन, एक अटैक, एक अटैक, एक अटैक। यस, अब चैट देखता हूँ क्या है। लेट्स, इंडिया से हूँ उतना तो हमको ही पता है, बाकी बताओ। ट्रैवलर अपना 18 प्लस हो गया है, पीछे ही छोड़ रहा है। अभी बीजीएमआई खेल रहा था, जैसे उसमें ड्रैगन बॉल जी का पावर है, हाथ में लेजर छोड़ता है, वैसे गेंशिन में ट्रैवलर का आ गया है। यस, बीजीएमआई मैं खेल रहा था मेरे दोस्तों के साथ एंड आई हेटेड दैट। मतलब वो बीजीएमआई है, दिस इज नॉट ड्रैगन बॉल जी। तो सीरियसली किसका खोपड़ी से ये सब निकल रहा है? मैंने गेम को अनइंस्टॉल कर दिया। जैसे ही मुझको दिखा वो चीज, मैं अनइंस्टॉल कर दिया गेम को और मैं बोल दिया कि भाई तू लोग खेल गेम, मैं नहीं खेलूंगा। यहाँ से क्या चेस्ट मिलने वाला था? पहले इनको मार देते हैं। ट्रांसपेरेंट पर्ल, किसी का तो बड़ा बाप हमको मारना था। लेट मी सी। आई डोंट नो क्या बोला। डिफीट नॉर्मल ओपोनेंट्स इन फाउंटेन्स अंडर वाटर जोन, और 3 एनिमी को मारना है। ओके ओके, और 3 एनिमीज। ओके, अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन फिर बाद में मैं करूंगा। एक और, ऑलराइट। वहां ऊपर कुछ है। ये काउंट होगा ना? आई एम स्टिल अंडर वाटर। ओ भाई, दिस इज बिग वन। डॉज भी करना है भाई, ऐसे नहीं होता है। यस, मैंने उसको मार दिया है।
I think I have to unlock something. ये रहा. Let me check. 7 opponents मार दिया है. Clockwork को मार दूंगा, हो जाएगा. Okay, I'm done with this. अब उस तरफ चलते हैं. Right. किसी को कुछ पूछना नहीं है? Mute everyone. मेरा आवाज जा रहा है. Before I do anything, हमको ये वाला एक्टिवेट करना है. उसके बाद कुछ होगा. मेरे यलन देख लो, कुछ पूछ रहा तो. काश की हुटाओ टीम को हील दे देता, अच्छा होता. मेरा टीम का एचपी बहुत नीचे चला गया है. तो मैं तो टीपी खोल रहा हूँ सेकंड अकाउंट में. अच्छा, इंटरेस्टिंग. अरे भाई, लोग को मरना है ना. This is order. Right. Be still. क्या करेगा, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है. मेरा रॉन्गली है, चूसती नहीं. अरे रे 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 रे, हमको ऊपर नहीं जाना है. हमको ऊपर नहीं जाना है. ठीक है. Squall and fury. Open up. Oof. Statue's blessing. Nicely done. As usual, अभी मेरे टीम में कोई वो यूजर नहीं है और ये दे दिया. Stabilize. Gather. Unnecessary. आर्कन क्वेस्ट कर लिया ना भाई. आर्कन क्वेस्ट का फर्स्ट हाफ किया, सेकंड हाफ करूंगा. Too slow. बट ये इवेंट के बाद, ये वाला इवेंट में कंप्लीट करने के बाद वो वाला करूंगा. क्वेश्चन इज, यहाँ से मैं पानी को हटाऊं कैसे? Quit following me. ये जगह को मैं मार्क करके रखता हूँ. इस पानी को हटाना है. आओ. प्रॉब्ली इसके पीछे कोई क्वेस्ट होगा लग रहा है. वेट, क्वेस्ट नहीं है इसमें. तो कुछ है ही नहीं. कुछ हटाना नहीं है. एचपी नहीं जा रहा है. अरे ये पत्थर को तोड़ूंगा कैसे मैं? लग्जरियस चेस्ट ऐसे ही. उससे तोड़ना है. यस 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 यस. एरिया. ये कॉन्डेंस क्रिस्टल से क्या होता है? एनीवन हैव एनी आइडिया? वो ये जगह ग्लो कर रहा है.
भी सोचूं क्या ग्लो करना है। Yes. Come on. हाँ, ट्रायल कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड हाफ में करने वाला था बट कल और टाइम नहीं मिला इसलिए मैं छोड़ दिया। आज खेलूंगा सेकेंड हाफ वापस से, बट अभी ये जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक तो नहीं खेल सकता। यू कैन अंडरस्टैंड, आई होप। Stabilize. Escape. All right, all right. ये कैसा पनौती है बे? ये कैसे करूंगा मैं? हेलो, मेरे पास यहाँ पे ये है बट दैट डजंट मीन सबके पास ये है। देखो नहीं पहुंच पाया। The wind rises. नहीं होगा। What's wrong? Behold. अरे भाई, मैं ऊपर से आ रहा हूँ। टाइमर तो है नहीं। I'll go from upside. जो मैं सोच के रखा हूँ वो पहले करूँगा। Very bad. ये बाउंड्री कब खुलेगा? हाँ, आर्कन क्वेस्ट के बाद ही खुलेगा। पूरा कमिट होगा आर्कन क्वेस्ट तब। Exactly. ये अकाउंट में इसका कुछ मिलने के बाद एक्सप्लोरेशन इतना इजी हो गया है भाई। काजुआ भी इतना स्ट्रांग नहीं है लग रहा है। देखो कमीना चेस दे रहा है। पैथेटिक। फिर से वो लड़की आएगा। कौशल मंगराज। चीची चीची देखने लायक है नहीं भाई। क्या देखूंगा चीची को मैं? गप्पे वप्पे करो पहले। अरे यार कर लिया ट्रायल। सोचा था स्पॉइलर दूंगा, मैंने भी उतना ही किया है। एक्चुअली बस हमको इतना बता दो कि सेकेंड हाफ अगर किसने किया है, सेकेंड हाफ के अंदर आलिचिनो है कि नहीं है, ये बताओ। You cannot be serious, right? का दिक्कत का है तुम्हारी? यहाँ पे देता हूँ। नहीं है आलिचिनो, तो आलिचिनो कब आएगा? मतलब 3-4 महीना वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट आर्कन क्वेस्ट के लिए तब। मतलब आई एम प्रीटी श्योर नेक्स्ट आर्कन क्वेस्ट आने वाला है 4.2। 4.2 इज नवंबर से पहले आर्कन नहीं आएगा, तब तक वेट करना पड़ेगा। लॉल। तुमने तो फर्स्ट हाफ किया है उतना तो पता है, बट मैं उसके पीछे वाला सोच रहा था। अभी बहुत देर है ये। The wind rises. अरे इसको कैसे F? ऑलराइट, यहाँ पे है। चलो उधर चलते हैं। Behold. बहुत उछल रहा है ये लोग। रुको, हम मारेंगे सबको, छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं। Swan Fury. Okay. I will have order.
still. अगर तेरे पास corrosion नहीं है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. Onii-Chan be like, ओहो ओहो हो नहीं रहा जहाँ तड़प ही ऐसी है आलिचनो के लिए. Yes exactly. आलिचनो तो चाहिए, मतलब अगर प्लेबल है तो that is. अरे बाप रे, oh shit, लग रहा है यहाँ पे कुछ होने वाला है. लॉल. corrosion है, हमको नहीं जाना है वहाँ. हीलर नहीं है मेरे पास. Shit. That is very up. वो वापस से आ गया ये लोग. चूतिया पा हो रहा है. This is order. Cry louder! Squall and fury. Okay, let's go up. Too slow. Too. अरे भाई कितना ऊपर है ये. Behold. Shit. Don't tell me वो पागल हो जाऊंगा मैं. Quick fall. थोड़ा सा. Yes. Behold. Squall and fury. कितना घूम के उठ रहा है भाई. Too slow. मुझे एक पजल मिला है ओपेरा हाउस जाते वक्त. वहां पे जो मॉन्स्टर था वो खत्म नहीं हो रहा है चाहे कितना भी मार दो. हो गया फिर चेस्ट खुद से ओपन हो गया. लॉल. कुछ तो मैकेनिक्स होगा. समथिंग मस्ट बी देयर. Cascade. इधर आ. The wind rises. Search for it. Search for it. ऊपर जाने को बोल रहा है. लेट्स गो अप. क्या है ऊपर? Is this thing moving? ये और भी ऊपर जा रहा है. लॉल हमको ऊपर नहीं जाना है. वहां पे वो था. ओके ओके. मत वहां पे एक वो था. चेस्ट एंड दैट. ऑलराइट. Unnecessary. अब ये भी मिल गया है. नीचे हमको एक दिखा है. Behold. इसको लेके सीरियसली हमको फील हो रहा है कि हाँ वी आर डूइंग समथिंग सो इजी. ये वाला पजल मैं कल कर रहा था, नहीं कर पाया मैं. शिट. क्या मैं ये ले सकता हूँ? स्टैमिना इज देयर. आई होप आई विल be able to reach. Take that. ले लिया. Squall and fury.
क्या लिखा है तुमने? वैसे ये ट्राई करना, कोकोमी का बर्स्ट मार के पानी पे जाओ और देखो डाइव ऑप्शन आता है कि नहीं। हाँ नहीं आएगा, आई नो, मैंने यूज किया था कोकोमी। जब उसका अल्टीमेट खत्म होगा उसके बाद, नॉट बिफोर दैट। रुको, ये बॉय हो रहा है। Cascade. I don't have a lot of time. Please, जल्दी करो ना। I think this is the last one. Yes, मिल गया। तुम लोग कहाँ से आ गए? Oh, so Behold. Search for it. कितना नीचे गिरेगा तू? लॉल। ओके, कहाँ था मैं? यहाँ पे जाना है, राइट? Squall and fury. The wind rises. ये रहा, हमको दिख गया। ये रहा। आई थिंक खत्म। आई थिंक मेरा हो गया है। लेट्स सी। नहीं हुआ है। और 3 कलेक्ट करना है, हो जाएगा अभी। नो प्रॉब्लम। नीचे दिख रहा है मुझे, मैप में मार्क कर है। Following me. Squall and fury. और दिस वन। Too slow. ये रहा। डन। ये इवेंट प्लीज कर लो, यहाँ से अच्छा खासा प्रीमोजन मिल रहा है अगर कोई नहीं किया है तो। रोबोट्स मारना है। लेट्स गो। कहाँ पे है रोबोट्स? तो रोबोट्स को मार के आते हैं ना भाई। येलान का कोई कॉन्स्टेलेशन नहीं निकाल रहा। यहाँ पे मैं इकट्ठा कर रहा हूँ इस अकाउंट में स्पेसिफिकली क्लोराइड के लिए। क्या नाम है लड़की? क्लोरिंडे जो इलेक्ट्रो है जो यूजर, वो वाला, उसके लिए मैं यहाँ पे इकट्ठा कर रहा हूँ। Order guide you. Stabilize. The wind rises. क्या भाई? Sight the insects. ललुआ है तू। इसके सामने उसके दोस्तों को मैंने मार दिया और वो खड़ा खड़ा देख रहा है। ओके, बिफोर आई गो नेक्स्ट वाला देखते हैं। एक्चुअली मुझे पता है नेक्स्ट कहाँ पे क्या है। स्टिल ये वाला, दिस इज बैड। ये सब पानी के नीचे है, ये सब अंडर वाटर है। ओके लेट्स गो। बट उसको पहले करने से ये वाला एक्टिवेट करना जरूरी है। लेट्स हेड ओवर देयर। बंदूक मेरी लैला। हाँ, बंदूक मेरी लैला, वही। अब नहीं पता, अगर उसको उन्होंने वैसे कर दिया ना, बिकॉज मुझे एक फील आ रहा है अंदर। दैट इज, ठीक से देखो, ठीक से सोच के देखो। इसके पहले एक दूसरा बॉडीगार्ड भी आया था। दैट वाज डिया वाज द बॉडीगार्ड ऑफ दुनियाजार्ड सुमेरु में। तो डिया को लेके लोगों ने हाइप किया था। डिया टट्टी निकल गया, राइट? डिया का टट्टी निकल गया। अब मैं इससे ज्यादा हाइप नहीं करना चाहता। हु नोस, इसको भी टट्टी कर दे। इसलिए मैं खुद चाहता हूँ कि वेल आने दो पहले कैरेक्टर को। अगर लोग कहते हैं कि हाँ टीपीएस में या सपोर्ट में अच्छा है, देन पुल करूंगा, नहीं तो रहने दो। Squall and fury. कैरेक्टर्स निकाला दूसरे अकाउंट में। दोनों कैरेक्टर्स मतलब यलान एंड लिनेट, मतलब लिनी, इन दोनों का बात कर रहे हो?
Navia was kawaii. मैं सोच रहा अगर उसको जियो में तो दिया है आई अंडरस्टैंड बट क्या करेगा वो सपोर्ट डीपीएस क्या करेगा Too slow. Solidify. लो कोई नहीं आएगा नजदीक हो गया The wind rises. Picked the wrong test subject. You even want this? लिनी को क्यों लिया लिनी वाज नॉट दैट ग्रेट तुम्हारा अकाउंट है ऑब्वियसली Quit following me. अकॉर्डिंगली लिनी को यूज करने के लिए वही तुमको वो खेलना पड़ेगा मोनो पायरो खेलना पड़ेगा उसके लिए उसका पैसिव में वही लिखा हुआ है यू हैव टू प्ले मोनो पायरो Time to go. This is order. Squall and fury upon the gale. ये इम्यून कहाँ पे है Too slow. ये लोग वहाँ पे इवेंट पे खेल रहा था वहाँ पे ये लोग इतना हेल्पफुल था यहाँ पे हमको क्यों मार रहा है Quit following me. सायो क्या हुआ आज अपना फुल नेम दे दिया या दूसरा अकाउंट है क्या वेलकम टू द स्ट्रीम अब 33 पीटीज पे सोचा नहीं था अच्छा उस अकाउंट में C0 बेनी है सोचा सो कॉन्स निकाल लो और फिर बेनी भी मिल जाएगा आई अंडरस्टैंड फिर ठीक है Quit following me. उसने किए हो तो ठीक है बट इन अदर सेंस दूसरे हिसाब से तो भाई नॉट दैट बेनिफिशियल Mind the deluge. लॉल मैं तो आयाटो का अल्टीमेट देके उठा यूज कर रहा हूँ ये गलत बात है आयाटो को इतना गंदा क्यों खेल रहा हूँ It'll spring back to life. लॉल ये खा I will have order. ये खा टट्टी Wretched vermin. The wind rises. मैं देखता हूँ इसका क्रिट रेट बढ़ना चाहिए ओ भाई साहब देखो देखो स्टैट देखो इसका 101/200 बिकॉज हुटाओ हमको देता है क्रिट रेट समथिंग लाइक 12% का क्रिट रेट देता है हुटाओ यस ये रहा 12% का क्रिट रेट देता है मैंने उसी को बफ ले लिया और यहाँ पे हो गया 101/200 शिट पॉग्स हो गया मेरे साथ पॉग्स at the rate लॉल है ये लॉल नहीं मरा अच्छा स्लो मोशन में अटका हुआ था नो प्रॉब्लम हम तुमको मार दिए ये ऊपर ले जाएगा कुछ तो है ऊपर मे बी एन एट हाइड्रोलोकस मे बी आई डोंट नो ये तो चीटिंग है एग्जैक्टली चीटिंग ही कर लिया मैंने क्या है ऊपर लेट मी सी ये सामने भी जा रहा है बॉय ओ बॉय इस पहाड़ से हम आए थे ना वहीं पे ले जा रहा है ये दिस इज नॉट गुड मेरे वीडियो में क्रंची लोल का ऐड दे रहा है नाइस एक्चुअली YouTube को पता चला कि फाइनली ये बंदा एनिमे का गेम खेल रहा है नॉट हेंटाई वेल लेट्स सी ये कितना दूर लेता है लेट मी सी
स्लो है गेम, अंडरस्टैंड। स्ट्रीम कैसा लग रहा है ये बताओ, क्वालिटी सही है कि नहीं है? Relax. अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, देखो ले निकाल दिया और नहीं जा पाऊंगा। Upon the gale. Too slow. कितना स्टिफ है क्लिप देखो, इसका टोपी। घुस जाओ भाई मिट्टी के अंदर। ओ लल्ला, ये क्या है? हाइड्रो है, ओके। Cascade. अरे भाई साहब, Be still. किसको पता था यहाँ पे All चेस्ट है? yours, should you have any use for them. लॉल, चलो ठीक है, ये एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पे गया, मैं यहाँ से ग्लाइड करके जाऊंगा। कौन रोकेगा मुझे? विल सी। अरे कोई तो बता दो स्ट्रीम कैसा लग रहा है, अच्छा फील आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे लग रहा है चेस्ट है नीचे मेरे, सो व्हाई नॉट मैं चेस्ट लेके जाऊं। बट उससे पहले ये वाला कलेक्ट कर लेते हैं। हु नोस, ये वाला कलेक्ट करना हो सकता है। हु नोस। यू लोटस, Swarm Fury. there's nothing Follow here. me. We are going there. Gather. Cascade. Crossover! Woohoo, baby! हुटा baby! इसलिए हुटाओ को मैंने बिल्ड किया है। Oh, what a This is cute the treasure exact kind of fun cafe. मैं चाहता था इस अकाउंट से, वही हमको मिल रहा है। The wind I'm rises. so blessed. यहाँ पे मैंने कहीं पे कुछ देखा था, वो बतख है राइट? कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है। वेरी वेरी नाइस। लॉल, मुझे लगा था यहाँ पे कुछ है हो रहा। एक्सप्लोर करना है। कम ऑन, मार 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 मार।
ओके अब तू मरेगा You're dead. ए दबाने से नीचे जाता है ओके Okay. Very complicated. इसका HP खत्म हो गया है. Let's switch him. Okay. Interesting. One more time. ये क्या करना है? Anyone have any idea? वहाँ पे क्या है? Let me see. Please don't tell me यहाँ पे टाइमिंग का बात है. दिमाग में नहीं घुस रहा है. Shit. Anyone जो मेरा स्ट्रीम देख रहा है कोई बता सकता है what am I supposed to do? क्या करना है यहाँ?
अभी तो उठा भी नहीं रहा है। क्या है? Roll. Let me see. यहाँ पे एक हाइड्रोलोकस है। Okay. इनके अगेंस्ट फाइट करना है। Stabilize. Squall and fury. Cry louder. The wind rises. और ऊपर ले चल, कहाँ ले जाएगा, ले चल। Gather. Oh, what a cute. चला गया मेरा हाइड्रो इंफ्यूजन। ये ग्लो कर रहा है। दिस थिंग द ग्लोइंग, मतलब हमको चेंज करना पड़ेगा। पैथेटिक। आ जाओ यलान, आ जाओ भाई। Let's go get ourselves some answers. A chest full of valuables and a I'm trove wrong. of potential clues. I'm wrong. हमको अभी जो करना है वो उधर जाना है भाई। Very well. ज्यादा टाइम ले रहा हूँ अकाउंट पे। क्वेस्ट भी कंप्लीट करना है मुझे। How am I supposed to go there? Behold. The wind rises. ये हमको ना लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा का फील दे रहा है। सीरियसली ये हमको लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा का फील दे रहा है। लोकेशन हमको हायरूल कासल का याद दिला रहा है। अब बताओ मत, तुमको हायरूल कासल नहीं पता है। लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा का मेन कासल का नाम वो है हायरूल कासल। Too slow. HYRULE। ओके, अंदर से जा सकते हैं। लेट्स गो अप। Okay, I'm inside. Quit following me. पहुंच गया था मैं। लॉल, नो प्रॉब्लम, हम वापस पहुंच जाएंगे। Not a big thing. Take it and have fun. Squall and fury.
ले गिरा दिया ना. Okay, I have to go up there. No problem, I will reach. Talking to them again? Yeah boy, हम पहुंच गए हैं boy. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो करने वाले हैं दैट इज वर्शिप करेंगे. 11 हुआ है, दे दिया. हील हो गया है. यू नो व्हाट, यहाँ पे एक ये करके रख देते हैं तो हमको पता चलेगा. ओके, नेक्स्ट वाज F5 दबाओ. यहाँ पे चलो, लेट्स गो कलेक्ट देम ऑल. यहाँ पे जाना. ओके ओके, आई नो. इनने उनने कहीं नहीं रुकना है, हमको जाना है. Squall and fury. ये एक्सप्लोरेशन बाद में होगा, हमको बस वो चीज कलेक्ट करना है. दैट इज ऑल. Oh shit. Oh shit. ले लिया है हाइड्रोलोकस. दैट वाज ऑसम. इतना देर बाद हमको आवाज दे रहा है. अबे गिर जाएगा. You even want this? Oh my god. Clip that bitch. Okay, हमको उधर जाना है. Behold. अबे गिर जाएगा नल्ला इंसान. The wind rises. इंसान भी तो नहीं है, तो पपेट है. चलो पपेट मास्टर चलो हमको लेके. अरे कुत्ता दौड़ रहा है. असली कुत्ता, जंगली कुत्ता. नो. हमको मारेगा तू. Stabilize. इतना हिम्मत. Be still. Squall and fury. ले चल तन्नो. किधर ले जाना है? बहुत ऊपर जा रहा हूँ मैं. Oh yes. Behold. Search forth. लॉल, कितना दूर है ये? सामने ही है, तो हमको पानी के अंदर जाना पड़ेगा. ये हिली चला. वेट ए मोमेंट. सारा तो दिन खराब है आज तो दिन खराब है तुम्हारा. Squall and fury. लॉल. They're dead. Holy shit. कहाँ ले जा रहा है मुझे? गिरा हुआ इंसान गिरा दिया. ओके. यहाँ पे वेट व्हाट? क्या हुआ? डूड, हुआ क्या यहाँ पे? शील्डर आ चुका है मेरे पास.
There you go. ये हमको दे दो. Come on. सीधा वैसे टिटल. ये रहा ये चीज. क्यों कलेक्ट करा रहा है मुझसे? Why are you doing this to me? जबरदस्ती कर रहे हो ये सब. चलो ये भी कलेक्ट कर लेते हैं. एक और है क्या? हाँ. पानी के अंदर चेस्ट ऐसे ही. ओके. नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज वेयर. कलेक्ट रूमेड टाइम फ्लावर्स. अबे यहीं पे तो था. হ্যালো, হ্যাঁ বলো. একা বসে? হ্যাঁ দেখলাম তুমি খেলছো, হয়তো তুমি আসবে তাই. ও বাবা, আশায় বসে রয়েছে। আশায় বাঁচে চাষা, জানো না? কত দূরে গেলে? এই তো এক্সপ্লোর করছি. চাইল্ডে চড় খাওয়া দেখলে? না আমি এখন আর খেলিনি, ওটা খেলবো. ইভেন্টটা করতে হবে. এই মানে শুধু 4.0 তে দুটো ব্যানার মিলিয়ে কত পিস দিচ্ছে তা? ক্যালকুলেট করে দেখিনি. এমনি একটা আন্দাজ করে তাও বলতে পারবা? মানে সবকিছু মিলিয়ে কত দিচ্ছে টোটাল? সবকিছু মিলিয়ে 4.0 তে খুব বেশি হলে 20 পুল. আবে এত কম? এটা শুধু তোমার এক্সপ্লোরেশন আর কোয়েস্ট ফেস্ট মিলিয়ে. না না, আমি সব বলছি, মানে আপডেট ফাপডেট সবকিছু দিয়ে. আর সেটা তোমার নরমালি তোমাকে 30 দেয়. 30 প্লাস এদিকে 20 50 50 মতো দিচ্ছে. হ্যাঁ. ও তাহলে পাওয়ার চান্স আছে আমার. কাকে নিচ্ছ? চাইল্ড? হ্যাঁ, আর্টিফ্যাক্ট সব সেট বানানো. ওটা কি তুমি স্টর্মের মতো জালিয়াতি করে করলে নাকি? ওই স্কালার এটা স্কারার কি জালিয়াতি করে করলাম? স্টর্ম যেমন আগে যেমন উল্টো পাল্টা আর্টিফ্যাক্ট লাগিয়ে শুধু স্ট্যাট ছবি দিত. না এটা তো জেনুইন মাছ. আমার মনে আছে যে উল্টো পাল্টা যা পেরেছে আর্টিফ্যাক্ট ঢুকিয়ে, কোনো সিনার্জি কিচ্ছু নেই, ওরা একটা ছবি দিয়েছিল. স্টর্মকে মতো জালিয়াতি না.
জলের তলায় ডোমেন এলে কোনো মানে হয়? আরে চাউরি। ওটা করে না, ওটা তো মানে ওয়ান টাইম ডোমেন নাকি? না ওয়ান টাইম ডোমেন না, ওটা ইয়ে ছিল, ট্যালেন্ট আপগ্রেড ছিল বা ওয়েপন আপগ্রেড ছিল বোধহয়। আর্টিফ্যাক্ট, নতুন আর্টিফ্যাক্টটা ফিশালে ভালো কাজে লাগবে। ফার্ম করা শুরু করেছি। ফিশালের জন্য? হ্যাঁ আর কাজ না করবো। সি হর্স গুলো আমাকে মারছে কেন? লল 54 মার খুব চুল করিয়ে। বোরিং। কেন? আন্ডার ওয়াটার এক্সপ্লোরেশন বোরিং না তো কি? রিপোর্ট পয়েন্ট। Order guide you. আয়াটো স্ট্যাটস দেখো, আয়াটো হচ্ছে 93/249 দেখছো? কেমন কেমন? হ্যাঁ হ্যাক করছে সব। সেটা তো হচ্ছে এক। Yes. Very nice. The wind rises. অ্যাটলিস্ট ক্যাটালিস্ট ইউজার গুলোকে দেওয়া উচিত এখানে, মানে ফাইট করার চান্স। কেন?
ওরা তো কাইন্ড মানে ওয়েপেন না তো লাগে না কিছু না, ম্যাজিকের মতো ফায়ার করে। ওটা তো আন্ডার ওয়াটারও কাজ করা উচিত। লজিক হলো কথা কোনো এটা। হ্যাঁ তুমি ভেবে দেখো যদি আন্ডার ওয়াটারে কেউ বউ চালায় ওটা তো স্পিড কমে যাবে, সোর্ড নাড়া জাড়ায় অসুবিধা হবে, একমাত্র ম্যাজিকই কাজ করতে পারে। এটা ফ্যান্টাসি গেম, এটা তো এনিথিং ইজ পসিবল। কি বলছে? Some weeks special lights cut at using water blades or they will break through. Okay. ভাই কি বলছে এটা? Some weak sections of water will shine with a special light. These must all be completely cut using wind blades or they will regrow. তো এই আগের কোর্সটা কত অব্দি খেলেছো? প্রথম ভার্সনটা শুধু, আর প্রথমটা দুটো ভাগ আছে, ট্রায়ালটা কি খেলা আছে। ও মানে যেটা কোডে লিনেট কিনে ট্রায়াল হবে ওইটা? এরা মানুষ না, এরা জানোয়ার, চামারের লোক। এখনই করবো এটা, জিনিসটা শেষ করে আমি করবো। এক্সপ্লোরেশন করতে সবচেয়ে বেশি টাইম লাগে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে। সত্যি কথা বলছি রোহিত, এখানে তুমি যদি চেস্ট খুলে এক একটা করে খুঁজে খুঁজে বের করার চেষ্টা করো, গান ফেটে হাতে উঠে আসবে। না পারবে না তুমি সামলাতে। এই ব্যাপার। ইয়েস, এত কিছু দিয়েছে এখানে। এটা হয়ে গেছে, আমাকে মারতে হবে বড় বউকে। ওকে, বড় বউকে মারতে গেলে কি যেতে হবে? Auto voltage release button to activate the instruction. Now to activate, hold to release bubble burst.
following me. Behold! Dirge of Coppelia. Coppelia के मानो Coppelia. तो हमारा क्या मैसेज को डाको की बोल से? তো আমাদের ঘুম থেকে উঠেছেন নাকি তো? Solidify! तो हमारा तो वही समस्या. Kamisato Aki. Suiyu! See? Higher, higher, pants on fire! তো আমি খেয়ে যাচ্ছি দাদা। Phew! Yeah! Cascade! This is order. Okay, done. Quit following me. Too slow. Squall and Fury. यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा. Quit following me. Too slow. Order guide you. The depths beckon. Cross over! Unsightly insects. Surge forth. Quit following me. The wind rises. Squall and Fury. Be still. The wind rises. Go! Jackpot! Huh? Quit following me.
will have order. Squall Fury. Wretched vermin. Fire, fire, pants on fire! Oh, what a cute treasure coffin! Behold. Stabilize. Go! The wrong test subject. Oh, what a cute treasure coffin! Quit fall. Squall Fury. This is order. Gather. Cascade. The wind rises. Kamisato Ari. Suiyu. Cry louder. If we bury it, maybe it'll spring back to life. Squall Fury. Wait a moment. चैट मेरा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है. लॉल. इतना चैट आया, यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है. What the hell? लगता है मुझे अब पीसी से ही देखना पड़ेगा. You have good PC, then you should try your PC. Blue bottle, which level is this he's playing? He is high level right now. You will feel confused. A good streamer, he is also not replying to anyone. LOL. Finally, actually हुआ क्या था? मैं मोबाइल पे चेक करता हूँ, मेरे मोबाइल पे लोड नहीं हुआ था. मुझे लगा सब लोग छोड़ के चला गया. LOL. ये ब्लू बोतल है अभी भी?
Blue Water, are you still there? Shit, let me check the stat. मतलब देख लेते हैं क्या क्या लिखा है. एक बंदा आया बेचारा चला गया. लॉल वो गया. अच्छा ROR किजर, can you review my Elan and tell me how I can improve the damage? क्या बोल रहा था by the way? I want to know more, so going to other streamers by as he's not replying. Okay, I will play for sure. वो हिंदी नहीं समझता है क्या? How much this time takes to complete a region? Oh. अब लग रहा है क्या बताऊं. अब मैं कुछ बताने लायक बचा नहीं. Shit man. मैं यहाँ पे सबसे गुमराह होके बैठा हुआ हूँ कि सब लोग हमको छोड़ के चला गया. I was feeling sad. अब पता चल रहा है कि सब लोग था मेरे साथ. लॉल. क्यों होता है मेरे साथ ये सब? क्यों मेरा मोबाइल रीड नहीं करता है? अच्छा पहले तो लोग अटैक कर. हम तुम लोग का चैट ही देखेंगे आज. अटैक कर भाई. और एक बार अटैक कर. बस ठीक है. हमको एक बात बताओ कि कभी कभी चैट आता क्यों नहीं है? Why? What is wrong with my mobile phone? वैसे मैं खुद का मोबाइल यूज नहीं कर रहा हूँ. मैं पापा का मोबाइल यूज कर रहा हूँ. फिर भी रेडमी का फोन है भाई. ऐसा तो नहीं होना चाहिए. लॉल. गेम मेरे आईडी में बवाल कर दिया. क्या बवाल हो गया आईडी में? What happened? जाना किधर था यहाँ से? ये मैं नहीं समझा. ओ सब रिंग्स के अंदर से जाना है. ओके ओके आई अंडरस्टैंड नाउ. आई अंडरस्टैंड. अब ये अगर अलाइनमेंट ठीक नहीं रखेगा तो कैसे होगा भाई? अब हुआ ना बात. लाओ. अगर किसी का हिम्मत है, अगर किसी के पास कुछ करने का मतलब क्षमता है तो प्लीज उसको बुला के लाओ. कर सकता है कोई? तेरा फोन लोड नहीं हो पा रहा है. नहीं मेरा फोन में सब कुछ दिखा रहा था, बस चैट नहीं शो कर रहा था. चैट वही पुराना वाला चैट ही शो कर रहा था, नया नहीं. Stabilize. Be still. Solidify. इसके हॉर्न्स को हटाना है. ओके व्हाट अल्टीमेट ही खा लेती है. Cascade. Order guide you. Behold. मेरा इसका स्टैट्स कैसा लग रहा है बताओ? 89/200 कैसा है स्टैट्स बताओ? मैं जोंगली के लिए सेव कर रहा हूँ. आधा प्री फार्मिंग भी हो गया है. ये क्या हो रहा है?
बेनेट के लिए पुल कर दिया, 80 पुल में 2 बेनेट मिला, नाउ C4 एक मोना मिला, या एलान C1 हो गया, अब प्लस काम है तो जोंगली। बहुत बढ़िया। एक्चुअली C1 ठीक है, नॉट बैड नॉट बैड, बट दिक्कत ये है कि यू नो क्या कहें, F2P अगर हो तो फिर दिक्कत है थोड़ा, अगर F2P नहीं हो तो फिर यू कैन गो फॉर जोंगली, एनर्जी के साथ इशू नहीं रहेगा। ये वाला फाइनल मार दूंगा एंड आई थिंक इस अकाउंट का किस्सा खत्म हो जाएगा मेरा आज के लिए। अभी 40 PT 45 पूल्स है, जोंगली 150 ओह शिट मैन, नेक्स्ट फेज पे तो आ रहा है ना जोंगली। कोपिलिया किया था मैं, अब दूसरा वाला करूंगा, अब लड़के को मारूंगा मैं, लड़की को मार दिया था। Gather. Squall and fury upon the gale. Unsightly insects. Stabilize. Be still. Attempts beckon. Time to go. गाना बजा दिया, बहुत हो गया रोमांटिसिज्म, अब देखते हैं। इज माई इवेंट कंप्लीट? यस फाइनली, पैथेटिक, ये इवेंट कंप्लीट हो गया। तो कोई नहीं ला सकता है राइट, वो किसी को, उस बंदे को ब्लू बॉटल को कोई ढूंढ के नहीं ला सकता है दूसरे स्ट्रीम पे जाके, और वो आएगा भी नहीं, फॉरगेट इट। बच्चे की तरह रोके कोई फायदा नहीं है। अब मुझे लगता है कि आई नीड ए सेकंड मॉनिटर, एक्चुअल मॉनिटर। ऐसे नहीं होने वाला। 15 का है यहाँ पे, एडवेंचर भाड़ में जाए, अवेलेबल लिखा हुआ है। ओके एक्चुअली यहाँ पे ये वाला एक्टिवेट कर देता हूँ, यहीं पे रख दूंगा मैं। नेविगेट, लेट्स टेलीपोर्ट। वैसे तुम्हारा भी जोंगली 50 है विद 60 PT और 0 पुल। 0 पुल बहुत दुखद घटना है भाई, दुख मत दो तो ही अच्छा है। Quit following me. इस साला The wind rises. मुझे लगा था कि होंका इम्पैक्ट, होंका स्टार रेल अच्छा होगा वो गेम, वहाँ पे भाई काफका लेते लेते हमको भाई 155 के ऊपर पुल करना पड़ा, तो वही रह गया। गेंशिन एंड होंका स्टार रेल एक ही PT सिस्टम है, कभी कभी लक आ जाता है बट मैक्सिमम टाइम पे लक नहीं होता है। आई थिंक ये वाला नहीं खुलेगा जब तक मैं आर्कॉन क्वेस्ट नहीं करूंगा राइट, ये खुलेगा आर्कॉन क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद। सही है सही है। रिस्क है भाई, 50-50 है तो रिस्क है। मैंने 2 अकाउंट्स पे, मेरे पास गारंटीड नहीं था, 90 पुल था दोनों अकाउंट्स पे, मैंने आल हाइतम बैनर पे पुल किया, मुझे नहीं मिला। मुझे डीलुक का एक कॉपी मिला था एक पे, और दूसरे पे डिया मिला। सो लक अच्छा है तो मिल जाएगा, लक खराब है तो नहीं मिलेगा, वेरी बैड। लेकिन 60 लेवल है और यूरोप सर्वर पे नहीं भाई, यूरोप सर्वर नहीं देखना है, और तुम तो यूरोप सर्वर पे खेलते हो, वो अलग बात है। शिट मैन, चलो तब तक मैं अपना दूसरे आईडी पे जाता हूँ, मैं जा कहीं नहीं रहा, बस दूसरे आईडी पे जा रहा हूँ। निकल रहा हूँ यहाँ से। कितना पुल्स हुआ है भाई मेरे पास यहाँ पे? लाइक 40 पुल्स आ चुका है इस अकाउंट में।
मेरे पास तो काफका और उसका कौन सा है दोनों लॉल कॉन्स्टलेशन मैंने मतलब कौन लाइट कौन अच्छा लाइट कौन तो ठीक है बट एक फ्री में लाइट कौन आने वाला है तो वो मुझे पहले पता था इसलिए मैंने उसका वेपन के पीछे नहीं गया बिकॉज मेरे पास विश भी नहीं था अभी मेरे पास 40 के आसपास का विश है जो मैं दूंगा लाइक एक और कैरेक्टर आ रहा है क्या कैरेक्टर का नाम था जिंगवी ऐसा कुछ नाम था अब क्या है भाई ये क्या चीज है व्हाट द हेल अब ये कौन सा वेरीफाई इंटीग्रिटी कर रहा है अच्छा दोनों में से कोई एक जाओ तो और जाके ढूंढ के लाओ ब्लू बॉटल को ढूंढ के लाओ जाओ लेट्स सी कौन कर पाता है कर सकते हो क्या बताओ उस बंदे का नाम था ब्लू बॉटल देखो ढूंढ के उसको ला सकते हो कि नहीं चलो जो कर सकता है उसको मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ पे अपने चैनल पे मॉडरेटर बना दूंगा कैन एनीवन डू इट फॉर मी एलन यू भी कर दो थोड़ा बहुत का वंडर जैसा रेशियो है आईडी ड्रॉप करो मैं देख लूंगा बट पहले वेरीफाई तो हो जाए जब तक वेरीफाई होता है तब तक तुम कोई ब्लू बॉटल को ढूंढ के लाओ दोनों में से कोई एक कम ऑन गो अहेड चैलेंज पे एक्सेप्ट करो कि हाँ हम ढूंढ के ला सकते हैं उसको कम ऑन एग्री तो हो जाओ तुम्हें मॉड नहीं बनना इसलिए शिट सानू तुम तो जाओ तुम तो खोज के लाओ ब्लू बॉटल का नहीं ब्लू बॉटल एक बंदा आया था मेरे चैनल में वो चला गया बिकॉज मैं रिप्लाई नहीं किया उसको बुलाने का बात कर रहा हूँ डेरित वेलकम टू द स्ट्रीम कैसे हो बहुत दिनों के बाद ट्राई करोगे तभी कुछ मिलने वाला है वेल तुम्हें तो यार मिल गया अब मेरा क्या होगा ट्रैवल एंड ब्लू बॉटल बाय द वे अगर कोई गेम के आसपास खड़ा है तो देखो भाई लॉग आउट करके लॉग इन करके देखो भाई ये कोई अपडेट आया है या मेरा अकाउंट चला गया किसी कोने में डर लग रहा है मुझे होली क्रैप ओ मुझको एक और बात याद में आया मेरा दोस्त बोल रहा था उसके अकाउंट में घुस के एबिस करने के लिए शिट इतना कुछ करने के बाद मौका नहीं मिलता ब्लू बॉटल इज बैक हेलो ब्लू बॉटल डू यू अंडरस्टैंड हिंदी आर यू फ्रॉम इंडिया अगर इंडिया से हो तो बताओ सॉरी उस टाइम मैं पहले प्लीज आंसर दैट क्वेश्चन फर्स्ट डू यू अंडरस्टैंड हिंदी एंड आर यू फ्रॉम इंडिया आ गया गेंशिन वापस गेम ओवर नेपाल से हो तो हिंदी तो आती है चलो ठीक है उस समय मेरा मोबाइल पे लोड नहीं हुआ था चैट इसलिए मैं देखा नहीं तो मैं तो बैठा ही था माइक्रोफोन के सामने बैठ के सर्वर चूज करना है तुम्हें एशिया बिकॉज नेपाल तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है यूरोप ले सकते हो इफ यू वांट बट अगर तुम्हारे एशिया में कोई दोस्त है अगर तुम्हारा कोई अड़ोस पड़ोस का दोस्त है जो नेपाल में है तो वो ऑब्वियसली एशिया ही लेगा तब तुम यूरोप पे खेलोगे तो उसके साथ खेल नहीं पाओगे इस गेम में क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम प्ले है मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई कंप्यूटर पे खेल रहा है कोई मोबाइल पे खेल रहा है या फिर कोई
कंसोल पे खेल रहा है, सब एक साथ खेल सकता है। बट अगर कोई एशिया सर्वर पे खेल रहा है, कोई यूरोप पे खेल रहा है, देन वो एक साथ नहीं खेल सकता है। सो इट इज रेकमेंडेड, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है इस गेम में उसको मत देखो, खुद देखो तुम किस देश में हो, किस कॉन्टिनेंट पे हो। प्लीज सिलेक्ट एशिया, बिकॉज यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे सुमित, जो यूरोप सर्वर पे खेलता है, एंड ही रिग्रेट्स दैट, आई नो, वो रिग्रेट करता है कि हम क्यों यूरोप पे खेल रहा हूँ। फॉर सो लॉन्ग, ओके, डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। कहाँ खेल रहे हो, पीसी पे खेल रहे हो, मोबाइल पे खेल रहे हो, कहाँ पे खेल रहे हो? और बाकी बताओ अपने बारे में कुछ। ब्लू बॉटल, एक्वाफिना का ऐड देके रखा है लग रहा है, लॉल। इसका पिक्चर भी मैं बड़ा नहीं कर सकता, शिट। गेंच में वापस फोटो एंजॉय करने। बाय द वे डेरित, एक बात बताओ, तुम होंकाई खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो? वहां पे लिखा था टू वांडरर एंजॉयिंग होंकाई, ऐसा कुछ लिखा था तुम्हारे डिस्क्रिप्शन पे। इसके बाद क्या हुआ आई डोंट नो। कभी कभी दिखता है भाई 1 हफ्ते पहले, 1 वीक अगो खेला है, कभी दिखाता है 2 वीक पहले खेला है। lol, my first account was Europe cause the ping was better, now I play Asia cause all my friends play here. Yes, अगर दोस्तों के साथ खेलना है तो वापस आना पड़ेगा। एंड फॉलोवर्स वाले हरामी हैं, वो लोग क्रॉस सर्वर कभी ऐड नहीं करने वाले। बैड थिंग। I searched and you were live. Oh, nice. Zelda Tears of the Kingdom खेला है, मतलब जो रिसेंट इस साल निकला है, वो मैंने खेलने का ट्राई किया था, बट मेरा पीसी इतना टट्टी है, इतना टट्टी है कि भाई स्टार्टिंग जगह पे ही हक दे रहा है। नॉट सो मच, ब्लेड पुल किया फिर अभी तक नहीं, गेम में नहीं गया। अच्छा, वह वहाँ पे मैं खेल रहा हूँ, मैं रेगुलर खेल रहा हूँ फॉर द मोमेंट, 2 हफ्ते से खेल रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। अभी मैंने बाकी सब गेम खेलना छोड़ दिया है, अभी वो गेंशिन और होंकाई खेल रहा हूँ। मतलब बाकी इन द गेम्स सेंस, मतलब बीजीएमआई खेलता था वो छोड़ दिया, एपेक्स खेलता था वो भी छोड़ दिया, तो थोड़ा टाइम है, तो होंकाई में ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है, सिर्फ मंडे को रीसेट होता है तब थोड़ा टाइम लगता है। बट लिविंग दैट असाइड, आई थिंक थोड़ा सा टाइम स्पेयर किया जा सकता है उस गेम के पीछे, नॉट बिग डील। आई लव दिस गेम। हाँ, तो तुमने कौन सा पार्ट खेला था? नॉट रिसेंट वन बट मोस्ट ऑफ देम, ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड, ट्वाइलाइट प्रिंसेस एक्सेट्रा। तो फिर तुम्हारे पास वो निंटेंडो है क्या? यू मस्ट हैव निंटेंडो, बिकॉज वो तो कंसोल का गेम है। मैं तो हैक लगा के खेल रहा था, मैं तो हैकर हूँ। अगर हमको एक फ्री में हैक मिल गया ना, गेंशिन में भी हैक कर लूंगा। अनलिमिटेड प्रीमोजेम का। चलो इसका देख लेते हैं। C1 है, डबल क्राउन है, सिमुलैक्रा के साथ, आर्टिफैक्ट्स 4 पीस है, एंड लेट्स सी 89, 214, 159। मैं रिकमेंड करूंगा, यू नो व्हाट, मैं रिकमेंड करूंगा तुम्हें क्रिट रेट को 75 तक रखो, ठीक है? 89 ज्यादा हो गया है, ठीक है? क्रिट रेट को 80 से ज्यादा ना हो, 70 to 80 के मिडिल में रखो, स्वीट स्पॉट। और क्रिट डैमेज को ट्राई करो 250 के आसपास लाने का, अगर पॉसिबल है, दैट इज। मुझे तो लग रहा है तुम यहाँ पे क्रिट रेट का हैट यूज कर रहे हो। यस, क्रिट रेट का हैट है तुम्हारा, बिकॉज एनर्जी रिचार्ज का इशू नहीं होने वाला है, बिकॉज यू हैव C1। थोड़ा क्रिट डैमेज पे ध्यान दो, यू नो व्हाट, क्रिट डैमेज पे ध्यान दो, समहाउ क्रिट डैमेज पे। तो इस पीस को चेंज करके देखो क्रिट डैमेज का, देखिए क्या होता है। एक्चुअली क्रिट डैमेज का दोगे तो कितना दूर जाएगा, मैं वही सोच के पागल हो रहा हूँ। लेट मी कैलकुलेट, पहले मैं ये कैलकुलेट करता हूँ, फिर मैं चैट देखूंगा। अगर यहाँ पे तुम क्रिट डैमेज दोगे, कैलकुलेटर खुल जा, और तुम लोग ये देखो मैं क्या कैलकुलेटर पे क्या कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले उसका था 214 था, राइट? 214 तो था, या 214, और यहाँ पे था 227, 214 माइनस 27, 187 प्लस 60,
2 करता हूँ, 249 हो रहा है यहाँ पे, दैट इज नाइस, नॉट बैड नॉट बैड। और यहाँ पे हमको क्रिट रेट को 31 हटाना है फ्रॉम 89। आई थिंक मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, 89 माइनस 31 था, राइट? इतना हुआ, और एट मोस्ट तुमको वहां पे 10 मिल सकता है, 68। एक्चुअली ये दिस स्टैट सीम्स बेटर, मुझको पर्सनली फील हो रहा है लाइक 60 मतलब 70 के आसपास आ रहा है। अगर 70 प्लस है तो बहुत ही अच्छा होगा। 70 प्लस वहाँ पर मतलब बस तुमको कुछ नहीं करना है। लेट मी चेंज द स्क्रीन। तुम बस ये हेड पीस, ये जो है हेड पीस को क्रिट डैमेज कर दो, आई थिंक वो बेटर रहेगा। हेड पीस को क्रिट डैमेज कर दो, क्रिट डैमेज बढ़ेगा, क्रिट रेट थोड़ा घटाओ और देखो, और दोनों को ट्राई करके देखो किसमें ज्यादा कंसिस्टेंट डैमेज दे रहा है यलान। और अगर एनर्जी रिचार्ज का इशू नहीं हो रहा है देन इट्स ओके, अगर एनर्जी रिचार्ज का इशू हो रहा है देन इट इज नॉट ओके। बाकी अब मैं कुछ नहीं बता सकता, मेरे दिमाग के ऊपर से निकल रहा है, लॉल। बाकी चैट देख लेता हूँ, नहीं तो सब लोग फिर से निकल जाएगा। नॉट क्या लिखा है, नो पीसी, ऑन पीसी, पीसी पे खेले हो, नाइस। तो फिर वो एमुलेटर लगा के यूजू सेमू लगा के खेले हो? सेमू लगा, मैं यूजू पे खेल रहा था, मैंने ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड कंप्लीट किया है एंड अच्छा लगा गेम मुझको, बट टीयर्स ऑफ द किंगडम नहीं चल रहा था, बहुत लैग कर रहा था, इसलिए मैंने नहीं खेला। सायोग बोल रहा है उसका यलान चेक करने के लिए, वेब पे कितना मार रही सानो। काम है, ईएम 0 है ना, ईएम को भी बढ़ाना होगा, या दैट इज अनदर थिंग। ऑब्वियसली तुम ईएम टीम में खेलोगे, हाइपर ब्लूम में भी खेल सकते हो, बट हाइपर ब्लूम में भी तुमको एलिमेंटल मास्टर चाहिए होगा, सो वो चाहिए होगा। बट क्या तुम्हारे पास ये वेपन है? क्या तुम्हारे टूथपेस्ट पे कोलगेट लगा हुआ है? मतलब मेरे इस अकाउंट में है ये वेपन है क्या एक्सीडेंटली? मतलब ऑब्वियसली तुम लगाओगे नहीं बिकॉज तुम्हारे पास सिमुलेक्रा है, बट अब एक्सीडेंटली अगर ये वेपन है तो वो भी अच्छा है। ये तो फ्लैट ईएम देता है इसलिए बोल रहा हूँ, लॉल ईएम का चिंता नहीं करता मैं। इनका पे देख लो, पीसी बंद हो जाएगा फिर। सही कहा, मैंने अभी दिखाया था ना मेरा स्कारा का 101 बाय 200, 101 बाय 200 रेशियो, लॉल। यलान देखना है उनका, क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोफेशनल चीची डॉजर, ठीक है। F2P 59 200 192। अगर हर रोटेशन पे तुम्हारा अल्टीमेट नहीं आ रहा है देन 200 क्रॉस कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो नेसेसरी है। और क्रिट रेट को थोड़ा बढ़ाने का ट्राई करो, क्रिट रेट थोड़ा लो लग रहा है, क्रिट डैमेज को 200 ही रहे, उससे नीचे ना आ जाए। और मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ, मेरा खुद का यलान का कितना है वो लेट मी चेक, किधर गया। मैं खुद टट्टी हूँ और मैं सबको बोल रहा हूँ लॉल तुम्हारा स्टैट मुझसे अच्छा है। यू नो व्हाट, क्रिट रेट को बढ़ाओ थोड़ा सा। बट तुम्हारे पास ये मेरा खुद ही का देख रहा हूँ वापस से, क्या पागल हूँ मैं, शिट। तुम्हारे पास तो हुटाओ नहीं है ना, ओके हुटाओ नहीं है तो डेफिनेटली थोड़ा क्रिट रेट बढ़ाने का ट्राई करो, 65 प्लस। क्रिट डैमेज अगर 20-30 कम जाता है नो प्रॉब्लम, बट क्रिट रेट को थोड़ा बढ़ा दो, 65 प्लस कर दो। और अगर इसको 200 प्लस कर देते हो तो हर रोटेशन पे आ जाएगा। मेरा नहीं आता है, मेरा भी 192 ही है, नहीं आता है अल्टीमेट, प्रॉब्लम होता है। अब जा रहा है ब्लू बॉटल, के बाय बाय, फिर मिलेंगे कहीं दूसरे दिन। 71 73 के आई थिंक इतना दे रहा है तुम्हारा भाई साहब, इतना कैसे देता है? 71 के मेरा नहीं देता है भाई, लॉल। तुम इसको डीपीएस बना के रखे हो या उसको डीपीएस बना के रखे हो जिसके साथ खेल रहे हो येलान को? भाई येलान अभी देख ही लो, सबका देख रहे हो तो ओके, लेट मी चेक।
ये वाला आखिरी है। अरे अब हमको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। ग्रेट, नाइस। 755465258 बिकॉज हमको आर्कॉन क्वेस्ट भी तो करना है भाई। क्या भाई ये कुछ मिस हो रहा है मेरा? 7554652 गड़बड़ है भाई तुम्हारी आईडी में, समथिंग इज रॉन्ग। या यूरोप है, अच्छा तो फिर तो इनका में ही देखना पड़ेगा। टट्टी, भूल गया था मैं, लॉल। सर्वर कैसे चेंज करें? वार गॉड है ना तुम्हारा नाम, ये लो। 67 to 52 186 हाथ में है। एक्विला फेबोनिया नहीं, एक्वा सिमुलैक्रा। एनर्जी रिचार्ज को बढ़ाओ भाई, डेफिनेटली एनर्जी रिचार्ज को बढ़ाओ बिकॉज तुम एक्वा यूज कर रहे हो। यहाँ पे एनर्जी रिचार्ज का ही है, ये एनर्जी रिचार्ज है ना भाई, कुछ तो बता दो। हाँ एनर्जी रिचार्ज है, एनर्जी रिचार्ज को बढ़ाओ। 200 के नजदीक लाने का ट्राई करो, नहीं तो हर रोटेशन पे तुम्हारा नहीं आएगा। और आई थिंक तुमको रिसेंटली मिला है, ये कल ही मिला है क्या? इन दोनों को बढ़ाना है, दोनों को क्राउन कर सकते हो डेफिनेटली। एंड सिंस तुम्हारा वो है तो या डेफिनेटली। एंड आई डोंट नो ये एसेंट किस पे करता है, हाइड्रो डैमेज पे एसेंट करता है, ये एनर्जी रिचार्ज पे एसेंट करता है। आई थिंक एचपी पे करता है, वो भी नहीं पता, लॉल। बट मुझे जो जितना लग रहा है एनर्जी रिचार्ज को बढ़ाओ, दैट इज ऑल। एनर्जी रिचार्ज को बढ़ाओ। एचपी गिर जाएगा, एचपी गिरेगा, आई नो दैट, बट अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तुम दोनों कॉम्प पे ट्राई करके देखो किसमें ज्यादा डैमेज दे रहा है। अगर तुमको लगता है कि हाँ इसमें ज्यादा डैमेज दे रहा है विथ हायर एचपी लो क्रिट रेट, तो यही ट्राई करो। तो नो वन इज स्टॉपिंग यू। चलो नया डोमेन करना है। नया डोमेन कहाँ पे है? किधर था नया डोमेन? अच्छा ये रहा। क्रिट रेट पे एसेंट होता है, अच्छा लॉल। शेट, मेरा भी एबिस कर दोगे? फ्लोट 12 बचा है, पीसी एक भैया ले गया, लॉल। क्यों दे दिया भैया को तुम अपना पीसी? वाइट ट्राई करो पहले खुद, अगर नहीं होता है फिर हम देखेंगे। अभी तक मेरा दूसरे जूनियर अकाउंट में नहीं हुआ है, वो करना है। यहाँ पे क्वेस्ट भी करना है आज, आर्कन क्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे आज। ओके ओपोनेंट पे वो सब आ रहा है। क्या था ओपोनेंट पे, मैं भूल गया। वो था किसका चैट मिस नहीं हुआ ना? शिट, इतना लोड क्यों हो रहा है? व्हाई? वैसे भी आज कितना दिन है, आज कौन सा दिन है, कितना कितना टाइम है एबिस के लिए? 14 दिन है भाई साहब, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। अब 14 दिन के अंदर अगर नहीं देता है पीसी तो अलग बात हो जाएगी। लॉर्ड और फ्लोट 12 तो पनौती भाई, 11 तक कर सकता है। फ्लोट 12 भाई, हम बहुत ही नल्ले प्लेयर हैं। Let's nip that in the bud. I will have order. I see everything. Make yourselves at home. Everyone hold hands. Emerge, right here. I'm always watching. Emerge, right now. I'll uproot you. मुझे तो लग रहा है ये डोमेन थोड़ा टाइम ले रहा है, टाइम टेकिंग डोमेन है। एनिमीज को एक साथ स्पॉन कर देता तो अच्छा होता।
लैपटॉप होगा उसके पास या फिर मॉनिटर उठा के ले चला गया या फिर हार्ड ड्राइव खोल दिया, बहुत कुछ हो सकता है। Keep up. This is order. Stabilize. Hey! The Temple of Wisdom! Right here. Emerge. Right now. Can't see? I hear everything. Solidify. Emerge. I will have order. And Shroud, I'll uproot you! Stabilize. Everyone अरे go बाप रे, here! गैटलिंग गन है इसके पास। One with the forest. Come on out. Right here. ना ये सीरियस टाइम ले रहा है मेरे लिए। रोटेशन गलत कर रहा हूँ लग रहा है, बट ऐसे ही तो रोटेशन होता है। बाय द वे सानू, तुमने उसको बुलाया था क्या? वो पूछना ही भूल गया मैं, या वो खुद आया था? Solidify. इसने उसको बुलाया था Share वो me वाटर light! को वापस। Emerge. Right now. Right here. A sight to behold. Right now. Emerge. Can't see? Let's nip that in the bud. This is order. Stabilize. Right now. Right here. I'll uproot you! One with the forest. वहां तो दिया जाके। खुद आया था, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अच्छा खुद आया था, नाइस। लॉल, मेरा मोबाइल चार्ज हो गया ऑलमोस्ट। Gather. Everyone hold hands! The Temple of Wisdom! And Shroud, I hear everything. Emerge. Right now. Order guide you. बेकार रोटेशन था, जामिको को गिराना था पहले। Hey! Right here. Right now. One with the forest. Let's nip that in the bud. Stabilize. Right here. Right now. Right here. Nothing lasts forever. Emerge. Right here. And Shroud. ओके, अब देखता हूँ क्या क्या मिला है। लेट मी डैमेज सर्कुलेट। यलान 39 के स्किल मार रहा है, वेब पे 86 के, बट आई लाइक माई ओल्ड रेशियो। तो फिर उसमें खेलो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मुझे लगा ये रेशियो ज्यादा ऑप्टिमल रहेगा। इंक्रीज एलिमेंट्स, यही तो है। डबल क्रिट नहीं आएगा तो रखने का कोई फायदा नहीं है। कल मैंने कितना सारा यहाँ पे दिया था भाई, शिमिनावा निकाल रहा था योमिया के लिए, एक पीस अच्छा नहीं दिया सालों ने। देखो देखो देखो, ये डिफेंस चुतिया है, कहाँ से आता है, ये आता कहाँ से है? यहाँ पे डबल क्रिट है, ओके ग्रेट।
यहाँ पे डबल क्रिट नहीं आएगा तो बेकार है। नहीं है, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। डिफेंस एचपी रख दूं ये पीस, शुड आई? हु नोस कौन सा कैरेक्टर पे ये काम में कर जाए। मे बी आई डोंट नो। रख देता हूँ इसको मैं, दूसरा वाला पीस देखता हूँ। क्रिट डैमेज है, क्रिट रेट चाहिए। ऑन स्ट्रीम आर्टिफैक्ट नहीं बढ़ाना है भाई, लोगों का नजर बहुत खराब है, बट मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा। टट्टी आर्टिफैक्ट सब कंगी के नीचे सुई लगा के रखा है। ये आर्टिफैक्ट है, ये क्या है? लग रहा है कंगी है, कंगी के नीचे एक सुई है। गलत है ये सब। नहीं दिया, फाइन फाइन फाइन, अंडरस्टैंड। डिफेंस डिफेंस एचपी, डिफेंस एचपी गॉबलेट नहीं चाहिए, जियो गॉबलेट भी नहीं चाहिए। टट्टी, ये सारे आर्टिफैक्ट्स टट्टी निकले, लॉल। कहाँ पे था वो, क्या ढूंढ रहा हूँ मैं? हाँ ये वाला। क्रिस्टल फ्लाइज कितना है मेरे पास? वेयर आर यू क्रिस्टल फ्लाइज? 403 है। ओके काफका, यू प्ले होंकाई स्टार रेल? यस काफका। कहाँ से हो भाई? डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? वेलकम टू माय स्ट्रीम। होगा 1 वीक बन के, पता भी नहीं अगले कौन सा दिन स्ट्रीम करोगे। ओह लॉल शिट, ये तो बहुत गंदा दिया तुमने मुझे। अब वो सही बात है, मैं स्ट्रीम करूंगा कि नहीं करूंगा, आई हैव नो आइडिया। दुख होता है भाई, अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है जब मैं स्ट्रीम करता हूँ कोई नहीं आता है। अभी लोग हैं, अंडरस्टैंड करते हो तो फिर तुम इंडिया से हो, एटलीस्ट मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। हाँ मैं खेलता हूँ होंकाई। बताओ क्या जानना है होंकाई के बारे में, या फिर कुछ बताना है मुझे? टेल मी, आई एम लिसनिंग। यहाँ पे तो मेरे पास जाओ है, चलो तुम ही ले चलो। Worthless. ओके यहाँ पे कुछ नहीं है। कमीशंस देखते हैं कहाँ कहाँ पे खुला है। सबसे नजदीक ये वाला है, लेट्स गो। ओह वेट, कमीशंस खुला नहीं है। कमीशंस खोलने के लिए हमको कमीशन आर्कॉन क्वेस्ट कमिट करना पड़ेगा। शेट, मुझे लगा कि मैं यहाँ पे फाउंटेन का कमीशंस करूंगा। शेट में स्ट्रीम की बात कर रहे हो क्या? अगर स्ट्रीम की बात कर रहे हो, आई डोंट नो मैं ऑन स्ट्रीम आज करने वाला हूँ कि नहीं, बट मैं मोबाइल पे खेलूंगा। ऑन स्ट्रीम नहीं होगा, बिकॉज इस वक्त लेट्स बी ऑनेस्ट, इस वक्त मेरे पास होंकाई का कोई कंटेंट नहीं है स्ट्रीम लाइव, बिकॉज मेरा मेन प्लेयर बेस जो है वो गेंशिन का है। मैं तो चाहता हूँ कि जो लोग गेंशिन खेलते हैं वो लोग होंकाई भी देखे व खेले, दोनों ही। और गेम में भी कुछ कंटेंट नहीं है इस वक्त। Odds reveal by Good to shut down. ऐसे करके जाओ कौन यूज करता है? मैं बोलूंगा, मैं करता हूँ। कुछ बताना है बताओ, आई एम लिस्निंग, बिकॉज मैं होंकाई खेलता हूँ। एक्चुअली मैं स्ट्रीम करना चाहता हूँ, बट एज यू कैन सी कल ही गेंशिन में अपडेट आया है, इसलिए काइंड ऑफ इस गेम में थोड़ा क्या कहते हैं, बिजी सा हूँ, बिजी। एक साथ दोनों जगह चैट हो रहा है, यहाँ पे हमको कोई डीएम भी कर रहा है, लॉल।
वो बताने आया है उसने काफका E6 लिया है और मजे ले रहा है। I am pay to win. I am not P2P. I am F2P. क्यों जा क्यों रहे हो? मैंने कुछ बताया? मैंने कुछ खराब बताया? बताओ मिस काफका। कैसे दिखाओ तुम्हें मैं? लाइक दिस में तुम्हें दिखा सकता हूँ। अरे बाप रे बाप, ये बहुत गंदा चीज है। Shit. अब भाई सेंसर हो जाएगा मेरा स्क्रीन तो अभी। लॉल। रुको मैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। लॉल। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ये देखो मेरे पास होंका स्टार रेल है, ठीक है, बट इस वक्त मैं थोड़ा गेंशिन खेल रहा हूँ। अगर कुछ और बताना है बताओ। E6 V6 क्या है तुम्हारे पास? काफका का वो बताओ। कुछ जानना है तो वो बताओ, मैं थोड़ा टिप्स दे सकता हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं बैटल पास लेवल 50 हो गया है। अरे भाई मेरा नहीं हो रहा है भाई, मैं हक दिया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गेंशिन पे ये वाला चीज है। लाइक कहाँ पे था? यहाँ पे एक चीज है, वीकली लिमिट बोल के एक चीज है। हाँ ये रहा, 10,000 वीकली लिमिट है। वहां पे है 8,000। मतलब अगर एंडिंग के टाइम पे कोई बैटल पास कमिट करने जाता है तो वहां पे डिफिकल्ट है करना, और वही हो रहा है वहां पे। मेरा बहुत डिफिकल्ट है मेरे वहां पे करना कंप्लीट। अभी मैं आई थिंक 37 38 पे अटका हुआ हूँ और एक हफ्ता बाकी है, उसके बाद चला जाएगा। बेस्ट वॉलपेपर एवर। ये क्या था? थोड़ी सी पीछे कराया। जाओ देख के आओ भाई, पॉज करके देखो। कोई बंदा, ठीक है, तुम्हें से कोई बंदा कुछ नहीं कहेगा। मतलब ऐसा नहीं कहेगा कि भाई कंटेंट बहुत गंदा है इसका, ऐसा कोई एडल्ट कंटेंट नहीं बोलेगा। दिस इज नॉट एडल्ट कंटेंट। वो तो वॉलपेपर है भाई, एंटाई भी नहीं है। शिट। मेरा ट्रेल टीआर मतलब ट्रेल ब्लेजर बोलो। ट्रेल ब्लेजर है मेरा। लास्ट टाइम चेक किया था 61 या 62 था मेरे पास। कितना 5 स्टार्स है? लेट मी चेक। वेपन्स को छोड़ के मैं बताता हूँ, मैं भी F2P हूँ। मेरे पास काफका है, मेरे पास ब्रोनिया है, मेरे पास वेल्ट है, मेरे पास क्लैरा है, मेरे पास सीला है, मेरे पास सिल्वर वुल्फ है। और मैं जिंग लुई के लिए वेट कर रहा हूँ, जो क्या नाम है उसका, ब्लेड का जो मास्टर है, उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। वो जो लड़की आती है क्वेस्ट पे, ब्लू कलर का आइस कैरेक्टर, उसको लेना है मुझे। अब लाइक 30-35 पुल्स के आसपास है मेरे पास। I'll just wait. आफ्टर ऑल वो अभी 1.4 में आ रहा है, सो वी हैव लाइक 40-45 डेज का इंटरवल टाइम है, और अभी भी आई थिंक 10 दिन से ज़्यादा टाइम है 4.3 आने में। सो आई कुड से यस, थोड़ा पुल्स जमा सकता हूँ, बट गारंटी नहीं कर पाऊंगा। आई हैव बैड फीलिंग, बट देन अगेन इस गेम में ज़्यादा देता है। Rest and rebuild. Fire hazard. Here come the fireworks. By royal decree, billowing surge. Allow me. Boring. लूफी वेलकम टू द स्ट्रीम। बताओ आ गया वापस? कहाँ गया था तू? अच्छा स्ट्रीम देखने। वैसे जैसा तेरा वॉलपेपर था वहाँ एटलीस्ट काफ्का का E6 होना चाहिए था। लॉल। काफ्का का E6 भाई कौन देगा? उतना पैसा किसके पास है? तुम्हारा 64 है। एक्चुअली बात यह है कि
आई थिंक जून के महीने में मैंने गेम को खेलना छोड़ दिया था फॉर ए मंथ। 1 महीना मैंने गेम नहीं खेला, 1 मंथ से ज़्यादा होगा। 40 डेज 45 डेज के लिए मैंने नहीं खेला। तो वहीं पे मेरा ट्रेल ब्लेजर पीछे छूट गया, बिकॉज मेरे साथ जो दोस्त खेल रहा था मेरा एक, वो मुझसे नीचे था, 2 ट्रेल ब्लेजर मुझसे नीचे था, वो अभी 65 या 66 पे है। सो आई एम प्रीटी श्योर मैं उससे ऊपर रहता अगर मैं रेगुलर खेलता तो मैं डेली कमीशन भी नहीं किया, रेजिन भी वेस्ट किया वहाँ का। अभी सुन रहा हूँ 1.3 में रेजिन को अपग्रेड करेगा भाई। होंका स्टार रेल भाई 6 महीना नहीं हुआ अभी तक, और उसमें रेजिन अपग्रेड कर रहा है। यहाँ पे गेंशिन पे सारा 2 साल हो गया है, रेजिन को अपग्रेड नहीं करना है इनको। Oz revealed by Useless evil conquering. ये क्या टीम है? ये टट्टी टीम है, ठीक है। मैंने ये टीम ऐसे ही बनाया है, नॉट एनीथिंग स्पेसिफिक, बिकॉज बहुत टीम मैंने यूज किया है, बोर हो गया। अब लग रहा है कि थोड़ा अलग कुछ ट्राई करके देखते हैं फॉर फन। ये एक्सप्लोरेशन के लिए मैंने बना के रखा है, कोई सिनर्जी विनर्जी कुछ नहीं है। एक सपोर्ट है, एक हीलर है और 2 DPS है, दैट्स इट। ये कंप्लीट हो गया है एंड वी आर डन विद द कमीशन। फाउंटेन लुसन ऑफरिंग नाउ अवेलेबल। ये क्या चीज है? लॉल है ये चीज। वेल व्हाटएवर, चलो डेली कमीशन को यहाँ पे नहीं जाऊंगा मैं, फाउंटेन पे जाऊंगा। फाउंटेन का मैंने खोल रखा है ना एडवेंचर गिल्ड। वो आई थिंक एडवेंचर गिल्ड के साथ बात करने से हो जाता है एक्टिवेट, नहीं? आई हैव 8 5-स्टार कैरेक्टर नाउ। मेरे पास 6 है एक्चुअली। अगर मैं थोड़ा और खेलता तो मे बी मेरे पास एक ज्यादा होता, बट आई एम हार्ड पीटी। मैं स्टैंडर्ड बैनर पे हार्ड पीटी पे हूँ, कभी भी कुछ भी निकल सकता है। ओ हाँ, मैंने बायलू बोलना भूल गया, तो फिर मेरे पास 7 हो गया ना। लॉल। जाओ का बिल्ड दिखा दो। ओके दिखाता हूँ, ये देखो जाओ का बिल्ड। 2K का अटैक है, हाथ पे होमा है विद 2 पीस वर्मिलियन, 2 पीस विवडेसेंट, मतलब अटैक एंड एनिमो डैमेज। C0 ट्रिपल क्राउन 70 to 51 और 132 का ER विद 61 का एनिमो डैमेज बोनस। अच्छा नहीं है, आई नो इट कुड बी बेटर, बट अब ये है वही है। चलो मैं जा रहा खाना खाने। बाय बाय। आओगे खा के वापस आओगे या खा के सो जाओगे? और खाओगे क्या? दारू? Add as हमको दारू पीनी है। thank you for लॉल। add as अभी तो मैं बस होंकाई में सब कैरेक्टर्स को लेवल अप कर रहा हूँ, ट्रेसेस एंड ऑल। फिर आर्टिफैक्ट फार्मिंग, रेलिक फार्मिंग में करूंगा। मैं सोच रहा हूँ जब मैं 65 हो जाएगा उसके बाद। अभी जो है उसी से काम चला रहा हूँ, 4-स्टार आर्टिफैक्ट से, रेलिक से। ओके यहाँ पे नया आया है, लेट मी सी। अंडा दे रहा है, ये मार्कआउट दे रहा है यहाँ से, व्हाटएवर। ये खाने का चीज है आई थिंक। फीडिंग सबसे टाइप ऑफ ओके। सारा पत्थर नहीं देता है भाई, पत्थर देना चाहिए था, बट व्हाटएवर। दो नया आइटम दे देता ना अच्छा होता। अंडा नहीं भाई, इसके साथ वो दे देता नया वाला आइटम, नहीं दे रहा है, बट व्हाटएवर, नॉट दैट वी कैन हेल्प। रेजिन यूज नहीं किया मैंने, what the hell? परफेक्ट बिल्ड है नहीं, अभी भी मैं बिल्ड करना चाहता हूँ इसको, और भी बिल्ड करना है। मैं चाहता हूँ उसको 4 पीस वर्मिलियन ट्राई करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक जायोक्स।
बट मौका नहीं मिल रहा है भाई अभी फॉर द मोमेंट मैं योइमिया के साथ थोड़ा पंगा पे अटका हुआ हूँ योइमिया का आर्टिफैक्ट अभी ठीक नहीं है 1800 का अटैक विद 200 का ईएम है विद 84 टू 51 का स्टैट्स है मुझको उसका अटैक और बढ़ाना है तो उसके लिए मुझको अटैक सेंस पे खेलना है तो इसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पे अटक के रखा हूँ जब मैं अटैक सेंस पे खेल सकूंगा देन इट विल बी ओके तब मैं इसके लिए वर्मिलियन निकालूंगा बट अभी तो वही योइमिया इज माय टारगेट ओके शैल आई कंटिन्यू द स्टोरी ओह एक प्रीमो एक विश दिया है हरामियों ने आर्कॉन क्वेस्ट के लिए लॉल लॉल भाई कितना पुल्स हुआ है मेरे पास शेड बॉय 151 शॉप पे चलो कन्वर्ट कर देते हैं बाकी 155 ये सब इकट्ठा हो रहा है फॉर द आर्कॉन बिलवेड आर्कॉन के लिए अब वर्मिलियन ट्राई करते करते पागल हो जाऊंगा तब तक मैं मर जाऊंगा शायद तब जाके 4 पीस होगा बट इतना तय है 4 पीस जितना भी कर लूं इतना अच्छा रेशियो नहीं ला पाऊंगा सबसे बड़ी बात है कि मैं जाओ को एबिस में यूज नहीं करता हूँ और मैंने फारूजन को बिल्ड नहीं किया है और ना ही मैं करना चाहता हूँ उसको ठीक है दिस गर्ल इज जस्ट देयर अकाउंट में पड़ा हुआ है ये हमको फ्री में कॉपी मिला था जब इवेंट से कुछ महीने पहले वही पड़ा हुआ है आई डिडंट लेवल हर अप मैं उसको लेवल अप भी नहीं करना चाहता बिकॉज आई हेट हर जस्ट लाइक आई हेट पूजो सारा सेम टाइम का प्ले स्टाइल है दोनों टट्टी कैरेक्टर को मैं यहाँ पे गिरा के रखा हूँ आई लव जीन मैं वेट कर रहा हूँ तब तक के लिए जब तक हमको जीन का C4 मिलेगा कहाँ है मेरा जीन वेयर इज माई बिलवेड जीन जीन का मैंने कॉस्ट्यूम लेके रखा है इसका C2 है मेरे पास C4 जब हो जाएगा भाई मेरा जाओ तब तोड़ेगा एबिस तोड़ेगा तब बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट बस 2 कॉन्स्टेलेशन और बाकी है एक बार 2 कॉन्स्टेलेशन जीन का मिल गया पागल हो जाएगा जीन इज ऑलरेडी क्रैक्ड विद जेट कटर lol okay let's go Useless. हाँ मैं भी स्ट्रॉन्ग बॉक्स ही करूंगा ना ऑब्वियसली बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉक्स पे आ चुका है व्हाई शुड आई वेस्ट माय रेजिन ऑन समवेयर एल्स इसलिए मैं यहाँ पे अभी फिशल का नया आर्टिफैक्ट जो निकला है वो कर रहा हूँ रन और उधर से मैं जो गंदे आर्टिफैक्ट्स होंगे घुसा के वहां से निकालूंगा लेट्स सी क्या हो रहा है लेट्स कंटिन्यू द It क्वेस्ट is settled then. Please excuse me and enjoy your conversation at your leisure. Thank you for arranging everything for us, Malus. वीडियो को लाइक वाइक कर देना शेयर कर Do देना you need anything from us? अरे लड़की अरे बाय 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 Hey, Navia's all quiet. This isn't like her at all. नारुतो उजुमाकी यो कोनिचिवा यप वेलकम भाई बताओ नारुतो उजुमाकी क्या बात है बताओ क्या तुमने केनजुत्सु सीखा है बताओ या अभी भी निंजुत्सु पे अटके हुए हो लॉल वेलकम टू द स्ट्रीम मेरा 3 कैरेक्टर के पास कौन्स है मोना केचिन और यलान 3 नंबर 3 C1 वाओ मेरे पास मोना का C1 है जीन का C2 डीलुक का C1 केची मेरे पास नहीं है चीची मेरे पास नहीं है टाइनारी का C1 है एंडिया मिला रिसेंटली हार के लॉल एक्चुअली मुझे जीन चाहिए I'm sorry that I only came to visit after all this time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. Ah, if it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina di Rasula sent us a lot of mora and support. I understood your guilt and apology to be genuine. But aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques?
I can understand the kind of pain that comes with losing a father so needlessly. You don't understand at all. I didn't know how to face you, because I didn't know what I could possibly bring as a consolation gift. I know only the full truth could bring closure to you. And to all of us. Mm-hmm. I'm sorry. I appreciate the sentiment, but you don't have to carry all that guilt. On the matter regarding my husband, my daughter and I have more or less found our answer already. Would you mind sharing it with me? I really can't believe that my father could ever bring himself to shoot Jacques. I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never go into the synth business again. He had many regrets, and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, he thought Mora was everything. So when Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost immediately. He tried to be as careful as he could, but even so, he was still found out by the higher-ups. They found out about his betrayal? Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice. It was only later that I realized it was his final farewell to the two of us. I don't know that for sure, but you could say that's the conclusion I eventually came to. Which is why I'm the one who should feel guilty. Callis had always taken great care of us, both when he was still alive and after he passed away. Even if he fired the shot that killed my husband, it was likely in self-defense. It is impossible for me to hate him for what he had done. But Mama, why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Papa always wanted to be a good man, so why did he have to do a bad thing in the end? Well, things aren't always as they seem. You still feel like your papa was a good man, right? Yeah, Papa was a really good man. The best in the whole world. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing, then he must have had his reasons, regardless of whether he left you a parasol or a sword. He must have done so to give you a better life. Oh. Thank you for everything you've told me. I will definitely find the truth. The current state of things is not something I'm willing to just sit back and accept. Thank you. I'm very grateful to hear this from you. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is really similar. You really think so? That's the first time anyone said that to me. Okay, testimony मिल गया है. यहाँ पे क्या मैसेज कर रहा है? The damned will sooner die again than lay a hand on me. Okay. Are you okay, Navia? I'm fine. Don't worry. Let's investigate the 3 suspects next. Laurent should be nearby, and we should be able to find T. Greetings, boss. How may I be of assistance today? I'm sure you've heard about what happened at the Opera House. Someone got turned into water right in front of us. Yeah, I've heard. With something that dramatic, I'm sure journalists will milk it for all it's worth. And it'll be all the talk for the next several weeks. It also reminded me, on the day that the incident happened with my father, it was raining outside.
and we found some clothes left at the scene. After my partner here put the dots together for me, I feel like we should try to reopen his case. Can you do me a favor and try to recall what happened that night? Let me think. Mr. Callus was feeling pretty upbeat that day. So he was drinking and bantering away with us at the table. After that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go without thinking much of it. Who knew that we would hear 2 gunshots ring out right after? My first reaction was that Mr. Callus's life was in danger. So I grabbed my holster and made a mad dash toward the scene. तुम्हारे पास बारबरा C6 हो गया है. Is it necessary? मतलब आज के दिन में बारबरा C6 worth it है क्या? क्या तुम्हारे पास कोकुमी नहीं है? अगर कोकुमी है तो भूल जाओ. अगर कोकुमी नहीं है, then you might think of building her. But वहीं पे वो हाइपर ब्लूम टीम में और ब्लूम टीम में ही काम में आता है. Let me remind you. फ्रीज टीम में she is not good. हाइपर ब्लूम एंड ब्लूम उससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा वो बारबरा. अगर उस रेडियस के अंदर यूज करना चाहते हो, then you can build her. But फ्यूचर में और अच्छे कैरेक्टर्स आने वाले हैं, so I don't think so she's worth to build. But when I got there, it was already too late. Mr. Callus was standing over a dead body with a gun in his hands. All we could do was look back and forth at each other, not knowing what to say. So you also remember 2 gunshots then? Indeed. The guard said that the first shot didn't hit anyone, while the second killed Jacques. But I've never really bought that explanation. Reason being, Mr. Callus had left his gun on the table. I even made sure to confirm that before running to the scene. Actually, मेरा बारबरा level 80 का है. Okay, तो तुम यूज करते हो उसे. But according to the guards, that doesn't mean he couldn't have had other guns on his person. About the clothes left at the scene that you mentioned, do you think there was a third person there who was turned into water? At least from our perspective, my father had no reason to kill. So he would also have no reason to bring an extra gun with him. The gun he was holding probably belonged to Jacques, or a third person on the scene. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callus ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? But hold on. If that's what had happened, then why didn't he share the truth with any of us? He didn't even want to face the Oratrice machine, and chose instead to prove his honor in a duel. Did he lose all faith in the courts after seeing someone dissolve right in front of his eyes? 188 after cons 111 का टैलेंट है. पहले बहुत यूज करता था, अभी तो नहीं यूज करता. Oh. About that, Malouse told me a thing or Easy two. habit. So, Not bad. I think I can understand why he committed to the duel. I'll tell you everything once the whole truth has been revealed. I understand. Then I'll leave Mr. Callus's honor in your hands, boss. And if I may just say one more thing, the whole Callus the Unfaithful epithet has been a thorn in my side since the day it was invented. Many people have laughed at me for still calling him Mr. Callus, even after so many years have passed. But it was Mr. Callus's trust that allowed me to rise through the ranks of Spina di Rosula and live the life I lead today. No matter what others might say, he'll always be the man I respect the most. And he'll always be my boss. Don't worry. I will definitely find the truth. You and all our other comrades at the Spina deserve to know the truth as well. तो उसे यूज करता था बारबरा. And बारबरा के हाथ पे था Chilling Tales of Dragon Slayer. स्ट्रीमिंग करने में ना बहुत टाइम जाता है, इतना मैंने देखा है. बाप रे बाप. Hey, Thierry, it's me. Oh, now, what brings you here, Miss Navia?
I've heard that you made quite the name for yourself at the Opera House. Oh, so you've caught news of that already. Oh, okay. Hey, I'm also a member of the Guards, you know. The way you make it sound, people would think I was sent off to Poisson because I had done something wrong. Are you sure there isn't a little bit of truth in that? Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city already? I mean, where I work is really up to me. Let's just say I enjoy the ambiance of Poisson. Callus did a fantastic job running the town, building Spina di Rosula from the ground up and clearing many obstructions in my way. It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job in the city. Anyway, enough chit-chat. Are these two friends of yours? You, here for some formal business? Yes. These two are my partners. What happened at the Opera House made us realize that Linny's case and my father's may be related. We're trying to reinvestigate the details of my father's old case. Ah, I get it. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved into water, right? I was also flabbergasted when I first heard of it. If you want to go through the original files from your father's case, I can help you look for them. That'd be much appreciated. Thank you. Actually, I have another question. Do you have the authority to dispatch Gardamex? Of course. Without them, I couldn't possibly handle Poisson on my own. Why do you ask? We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your father's case. Well, you see, just recently, we were attacked by a horde of unnumbered Gardamex in the city. So, if you hypothetically wanted to do something against me, all you would need to do was get rid of the mecha serial numbers and send them after me. Then you think too highly of my abilities. Dispatching mecha is very different from controlling them. If I had to make an analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but not to massage your shoulders or carry your baggage. If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. The same goes for me and my Gardamex. Removing a serial number is also not as easy as you might think. There are a lot of complex steps to it, and it's almost impossible to keep it a secret. So I can promise you, those mecha were definitely private units. They're certainly not cheap, so whoever their owner is must be super rich, powerful, or both. Now that you mention it, though, being in the synth business would definitely be profitable enough to afford this. Oh, then you're officially in the clear, Thierry. Oh, well, thank you for the vote of confidence, Navia. Jokes aside, I'd like to wish you all the best with your investigation. I'll be staying in the city for a little while, so just come find me if you need any support from the guards. Hello, how may I help you? I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure, I will let him know right away. Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to. Oh, it's all right, Uncle Marcel. I just wanted to talk to you briefly about what happened in the opera. Yes, I've never seen anything so strange. Oh, you were at the opera house. That's right. I went there with Navia to see the magic show. Who knew it would turn into a whole murder mystery? I also witnessed your marvelous sleuthing work.
quite impressive. To beat the Hydro Archon at her own game on her own turf, I can already imagine everyone in Fontaine discussing your exploits over a few glasses of wine. Oh, Paimon doesn't want to become the talk of drunkards. Apologies. It's just how Fontaine is as a nation. Everyone loves drama and theatrics. Uncle Marcel, you've also noticed that other thing, right? The fact that humans can dissolve in water? Yes, I was reminded of your father's case right away. Is that what you're investigating now? Exactly. I still don't have much solid proof, but I can sense that the other side has already begun to act. Oh, and what makes you say that? We were attacked on Araneus by some unnumbered Gardamex. And there was also an attempt to get me to drink water from the primordial sea. If not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't even be here talking to you right now. Oh, you're giving us too much credit. Wasn't it you who protected us? G6 Benny, welcome back. Alas, it seems things are heating up again. The peace that Callus sought so dearly will soon become a thing of the past. But rest assured, Navia, Poisson will... always remain a safe haven for you. If you're scared, you can always return there. If anyone dares to lay their hands on you there, the Confrérie of Cabriere will use its funds to the last Mora to bring them to justice. Thank you, Uncle Marcel. But I don't intend to go into hiding. I'm going to strike while the iron's hot. Do you have any new thoughts on my father's case? About that. Sorry, my age is catching up with me, so it'll take me a while to recall my memory. The Confrérie was responsible for that banquet, so I was out and about the whole time making sure things were running smoothly. I didn't even have the time to drink with the guests. Then I heard the sound of a gunshot, and the rest was history. Oh, it's okay. No need to push yourself. We'll act. Sounds good. Just let me know if you ever need Mora. All my wealth comes from Callus's patronage and support. I'll spend however much it takes to clear his name. इतना छोटा सा दुकान है इसका और ऐसे हाव भाव दिखा रहा है कि भाई मेरे पास तो एक साला बैंक खुला हुआ है. कुत्ते को टोपी पहनाने से कोई कुत्ता अच्छा नहीं होगा. कुत्ता कुत्ता ही रहेगा. लॉल. अभिषेक वेलकम टू द स्ट्रीम. यस मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ. शिट. एक्चुअली गेम में कोई कंटेंट नहीं था इसलिए मैं स्ट्रीम भी नहीं किया. We've talked to all three suspects. बहुत ups and downs भी based हो on रहा their है. conversations with me. None of them sounded particularly suspicious. I suppose that's to be expected, though. If a single conversation's all that's needed to find them out, then my father wouldn't have needed to investigate the case for so many years. Anyway, even though we didn't make a breakthrough, let's still compile what we were able to find. But where should we start? Ah, you're right. Flora mentioned that Callus probably only ended up with the gun because of circumstance. That makes sense. According to Jacques' family members, he already told them that he had been discovered, and that he had no choice before he left home that day. If I had to guess,
He probably received an order from the synth boss to kill my father. Had he refused, he and his family's lives would have been forfeit. तुम्हारे पास फायर कैरेक्टर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे पास हुटाओ है तो दोनों ही लगेगा, और अगर तुम्हारे पास योइमिया है देन आई थिंक यू शुड गो फॉर जोंगली। ठीक है, पायरो यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। यलान दो टीम में अच्छा खेलता है, एक है वेव और दूसरा है हाइपर ब्लूम। ठीक है, ब्लूम में भी खेला जा सकता है बट इट्स नॉट दैट ग्रेट, और फ्रीज में भी खेला जा सकता है बट इट्स नॉट दैट ग्रेट। वो सबसे अच्छा खेलता है वेव पे और हाइपर ब्लूम पे। हमारे पास दोनों ही नहीं है। एज ए वाइफू तुम ले सकते हो, गारंटीड अगर है तो पहले इसको उठा लो और सोचो लक के ऊपर की जोंगली मिल जाए, या फिर अगर जोंगली तुमको लग रहा है कि ही इज मोर एसेंशियल तुम्हारे लिए तो जोंगली के पीछे जाओ। बिकॉज ये दोनों आ गए ना, अब ये नेक्स्ट साल से पहले नहीं आने वाला है। नेक्स्ट साल का लैंटर्न राइट्स मतलब फरवरी से पहले इन दोनों में से कोई आगे ड्रॉप नहीं करेगा। सोच समझ के पुल करना, तुमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। पर्सनली अगर तुमको डीपीएस इंप्रूवमेंट चाहिए तो मैं बोलूंगा यलान इज बेटर। अगर तुमको सरवाइव करना है जोंगली इज बेटर। इतना सा मैं बताता हूँ, सरवाइव और डीपीएस, विच वन डू यू चूज? वही सरवाइव करना है या डैमेज बढ़ाना है? डैमेज बढ़ाने के लिए यलान, सरवाइव करने के लिए जोंगली। अब तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, इसको लो उसको लो, अब तुम खुद डिसाइड करो। और रिमेंबर वन थिंग, फोकलोर्स भी आ रहा है 4.2 में नवंबर में, वो क्या करने वाला है वी डू नॉट नो। अब तुम स्मार्ट हो, समझ जाओ मैं क्या बताना चाहता हूँ। So, Jacques fired the first shot? मेरे को अज़हा मार देता है मैं उससे नहीं मार पा रहा हूँ। लॉल। एआर कितना है तुम्हारा? रोटेशन का खेलना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं जोंगली यूज करता हूँ बट जोंगली के अलावा भी हो जाता है, बट परफेक्ट खेलना पड़ेगा उसके लिए। बेनेट को लेके जाके पढ़ना पड़ता है। AR-56 है, डिसाइड करो खुद, ठंडे दिमाग से सोचो कौन सा कैरेक्टर लेने से तुम्हारा इंप्रूव होने वाला है। ओके? Oh? And why is that? Ooh, that's a good point. Jacques probably already knew that he was just being used as a tool for murder. And once he had completed his mission, he'd be of no more use to his boss. Huh. So, what would make more sense from his perspective would be to turn his back on the Order and seek protection from my father. Makes sense. But without evidence, that's still just a theory. Besides Jacques, the attack from the Gardamex has been bothering me quite a bit as well. It's obvious that our enemy has become more antsy after the secret of the primordial seawater was revealed. Do you think he knew, even then, that we'd follow this lead to the end? Given everything that's happened since, it's quite possible. But who among the three suspects would have the ability to control privately owned Gardamex? कैसे आर्कॉन क्वेस्ट हो नहीं रहा अभी तक? मी रोहित, वेलकम टू द स्ट्रीम। हाँ, यप कर रहा हूँ, टेकिंग टाइम। चाइल्ड, आयकर, राइडन, काजुआ, केचिंग, टाइनारी, बस इतने सारे 5 स्टार्स हैं मेरे पास। चाइल्ड टीम में तो तुम्हें जोंगली नहीं चाहिए, ना ही आयका टीम में तुम्हें जोंगली चाहिए, ना ही राइडन टीम में तुम्हें जोंगली चाहिए। टाइनारी टीम अगर बिल्ड करते हो मे बी उसमें तुम्हें जोंगली चाहिए हो सकता है।
राइडिंग के साथ तुम येलान यूज कर सकते हो, कैचिंग के साथ येलान यूज कर सकते हो, आयाका चाइल्ड के साथ येलान कोई यूज नहीं करता है। डिसाइड करो भाई, इट्स ट्रिकी, हमको तो बहुत ट्रिकी लग रहा है। पर्सनली अगर वाउच करूं मैं पर्सनली बोलूंगा जोंगली इज बेटर, बिकॉज पर्सनली मैं बोलूंगा बिकॉज जोंगली तुमको मिल सकता है और ऑब्वियसली उसके ऊपर तुम्हारा 50-50 है, और फाउंटेन का आर्कॉन आने वाला है 4.2 पे, सो यू कैन ऑलवेज गेट द आर्कॉन अगर तुमको जोंगली नहीं मिलता है तो। सो दैट इज वन वे। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई वाइफू इज मेटा, येलान ही चाहिए, तो फिर येलान के पीछे जाओ। डिसाइड करो खुद, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज और ज्यादा बोलूंगा तो मैं खुद पागल हो जाऊंगा। मुझे टोरफोर एक्सप्लोरेशन करना है, नहीं जोंगली हट से निकल सकता है। लॉल। डिसाइड करो, यस अपने ऊपर डिसाइड करो। अरे अभी लिख रहे हो येलान के साथ जाता हूँ, अभी बोल रहे हो कि जोंगली के साथ जाता हूँ, मेरी बात पे भरोसा मत करो। मैं तो एक इंसान हूँ, इंसान गलती करता रहता है। तुम खुद डिसाइड करके देखो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। डिसाइड, एक स्मार्ट डिसीजन लो खुद। ठीक है। फ्लोरेंट, थियरी, मार्सेल में Uncle Marcel? My father did really trust him. And they worked together on a large number of projects. Maybe that's how he got to know Jacques. And with funds from the Confrérie, he could also afford a large number of Gardamex. Still really hard for me to imagine, though. After all, Uncle Marcel has been around since I was just a child. Also, wouldn't this mean he has been spending a whole lot of Mora and energy to fight his own synth business? Florent? It is true that he was closest to my father, and thus had the best chance of learning about his dealings with Jacques. But as Spina di Rosula's advisor, his work mostly deals with personnel and security, so he shouldn't have much means when it comes to finances. So you're saying he's too broke to afford a mecha army? Exactly. He can't. And even if he could, I don't think he would be able to dispatch a whole group so quickly. Thierry, you say? Huh. It is possible that he's figured out a way to convert the Gardamex for personal use, but I didn't feel like he was lying when he was talking to us about— Yeah. Had he actually tampered with the mecha, we'd be able to prove it with a simple check of the guard's inventory. If the mecha were taken from the guards, it should be pretty easy to find out when and how that happened. Who could it be? क्या रे भाई? You know, if you think everything through, Uncle Marcel is indeed the most suspicious of them all. Could we be missing other suspects? Malus didn't know about the people turning into water thing when he narrowed it down to these three, did he? Malus has always been very reliable, and his judgment of others' trustworthiness has been fair and well considered. When he laid out his case for the three, the rationale he gave me made a lot of sense as well. The suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs, has the means to dispatch Mecha to assassinate us, and possesses significant intellect and foresight. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Marcel. Well, we still have another trump card on top of all the theorizing and speculating. Yes, Malus did say that charging straight in there would be extremely risky. But we don't have any other options right now.
We need far more solid proof before we can hope to go charging in on our enemy. Navia, here you are. Oh, I've been looking. Huh? Aren't you the guy from the guards? Did something happen? Yeah. News came from Irenaeus just after you left. We've got another trial on our hands. Wasn't that place built specifically for holding trials? I know. But they said the person they're putting on trial is a Fatui harbinger called Tartaglia. Ah. What? Is that someone you know? Yeah, we know him. Maybe even a little too well. Well, he's been accused of being the true culprit behind the serial disappearances case. It's absurd, don't you think? Wait, how? None of our investigations have had anything to do with him. That's what I thought was strange about it, so I came to tell you the news right away. If the charge against him stands, then it'll be next to impossible to get the guards to support any of our planned investigations. Right, because they'll think they've already found the culprit. Yeah. And it'll be a lot harder then to clear Mr. Callus's name. I understand. Well, partner, what do you think we should do? We still haven't found any conclusive evidence. Huh? Split up? What do you mean? Just as expected of my partner. Since this is a trial about the serial disappearances case, the culprit's attention will be focused on Irenaeus, leaving his home base wide open. You're right. This is our best opportunity. All right then, let's do this. I'll stall them at the Opera House and charge Marcel as the true culprit. I won't have any chance of making that charge stick though, unless we find more evidence. It'll be up to you to make it back in time and hand the decisive evidence to me. We'll help you, just like you helped us in Linny's trial. Demoiselle, please allow us to accompany you. I'm ready. Ah, Malou, Silver, when did you two get here? We heard that you'll be leaving Poisson and figured that you might require our assistance. It's our hope that your confidence will be bolstered with the two of us by your side. Thank you so much. Then, let's make haste for Irenaeus. Paimon, Traveler, I'll see you at the Opera House. See you then! Now that Navia has set out for Irenaeus, we should also get going. The location has already been marked on the map, so let's head over. The fuse is lit!
Boring. Useless. What is wrong? কাজমানি বইবানে আর একটা কোয়েস্ট করব সেটা নাকি করতে দিতে হবে Sounds good to me. কি বিটিকিচি ব্যাপার বলতো luxurious chest Respect must be given to the will of every creature. Each fish in the ocean swims in its own direction. Conquering demons is what I do. Boring. Impossible. Rest and rebuild. Midnight Phantasmagoria. Boring. Fire hazard.
जस्ट ए नॉर्मल थिंग. यस, मैं तो वो बस खोल रहा था. लॉल ऐसे मर जाएगा मुझे लगा नहीं. What do we have here? Hold the line. मेरा अल्टीमेट चला गया जाओ का, बस और कुछ नहीं. नेक्स्ट टाइम मैं जाओ को ना एनर्जी रिचार्ज पे खेलूंगा. मैं अभी तक ये समझ नहीं पाता हूँ कि जाओ पे अगर हम वो अल्टीमेट में डैमेज देते हैं, राइट, एम्ब्लेम पे क्यों नहीं खेल सकता ये बंदा? वाई ये एम्ब्लेम पे क्यों नहीं खेल सकता है? ही शुड बी एबल टू प्ले इन एम्ब्लेम. There's quality here. और ये वाला वेपन कुछ दे रहा है. दिस इज द वेपन, दिस इज द वेपन. ये वेपन हमको उठाना है, समझ रहे हो ना? अब लग गया एल लग गया भाई. ये वेपन था. दिस इज द वेपन. Increases elemental skill crit rate by 8%. Additional increases energy recharge by 16%. हाँ ये वाला है फिशिंग रॉड, तो किसी को नहीं चाहिए. मैकेनिकल फिश, मैकेनिकल फिश. अब हमको रोबोटिक फिश कलेक्ट करना पड़ेगा. दिस इज इनसेन. आई डोंट नो, मुझे फिशिंग करने का कोई मन नहीं कर रहा है. नो किडिंग, नहीं करूंगा. हमको वो वेपन नहीं चाहिए. भाड़ में जाओ. कैच फार्म किया है मैंने. आई एम ऑलरेडी हैविंग फन विद दैट. नहीं चाहिए हमको ये वेपन. आई नो वेपन अच्छा है, बट अगर कोई कर देगा हमको अलग बात है. मैं खुद नहीं करने वाला, ना होगा हमसे. या बर्स्ट तो बर्स्ट होता है. एग्जैक्टली. वो जिंगजो के लिए अच्छा वेपन है, मैंने सुना था. ये मैंने ले लिया है. ठीक है. As you say. Let's move out. Huh. According to Malusa's info, the synth production base is underwater. Let's go and try to find the entrance. अबे खोल दे. लो लोडिंग पे आ गया. Finally found it. Huh. So this is the entrance that leads to the synth production base. Ah, you're right. An important place like this is bound to have a ton of protective measures and mechanisms. अबे पाइमॉन, तो पानी के अंदर बात कैसे कर रहा है ये हमको बताओ. That I want to know. पानी के अंदर बात कैसे कर रहा है? Navia's probably arguing up a storm right now to stall for us. It would appear that I must repeat my question again, Mr. Tartaglia. Do you accept the charge that you are the true culprit behind the serial disappearances case? To be perfectly honest, I don't understand your country's complicated court system, or the reason why I'm being charged with something I've never even heard of. However, I did hear that people who have been charged can choose to participate in a duel to clear their name. Is that right? In which case, as long as I accept the charge, I can have an all-out fight with that champion duelist Clorend, right? I've got to admit, that's one of the most enticing offers I've ever received. When I privately sparred with her last time, she was obviously holding back. Real disappointing. Hey! Don't you understand? You're currently the prime suspect for a major case. This isn't the place for you to be looking for fights. Oh?
Sounds like the Hydro Archon wants to lecture me on the ways of the Opera House. Then why don't you duel me too? I'm the kind of student that learns best in the heat of battle. No. That's not what I meant. Alas, it would appear that communication with the defendant is going poorly, and we have made very little progress. In that case, let me explain everything from the very beginning again. The goal of this trial is to determine the culprit behind the serial disappearances case. That case had nothing to do with him. You've got the wrong man. Huh? What's going on? Why is she interjecting again? I told you it couldn't be one of the Fatui harbingers. Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court with a key eyewitness. But that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you with contempt of court for your interjections. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this place's pointless theatrics? We can put that discussion aside for now. I'm not here to argue with you. I'm here to charge the true culprit behind the serial disappearances case. And if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent by default, correct? Oh, a young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I'd gotten half bored to death by all these rules and procedures anyway, so I'll take you up on that offer. So, Your Honor, is there nothing else for me to do now? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Now then, Miss Navia, who is the person you would like to charge instead? That person is... Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Huh? What confrérie? Never heard of them in my life. I've heard of them, but weren't they Spina di Rosula's sister organization? Oh, is this going to be a friends to enemies type situation? Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone is an incredibly serious matter. Committing to the charge also means taking on the legal responsibilities associated with it. And if the charge fails, depending on the circumstances, you may also be charged with the crime of making a false accusation. Knowing this, do you still wish to charge this man? Yes, I do. In that case, I declare the charge to be valid. Miss Navia and attorneys, please take your places on the court. Members of the guards, please contact Mr. Marcel right away so that he may stand trial. Mr. Marcel, you will not require an attorney. Is that correct? Apologies. It all just happened so quickly. I still haven't figured out what's going on. I think an attorney won't be necessary. This is probably just a misunderstanding between me and Navia. Very well. In that case, since both sides have now arrived, Miss Navia, please present your charges. I would like to take everyone back to 3 years ago, to the case of Callus the Unfaithful. Only through elucidating what really happened in that case can we connect all the dots for the serial disappearances case. Navia, do you really think that I was the one who killed your father? Come on, why would I do that? Callus was my benefactor, and remember both you and I only ran to the scene when we heard the sound of a gun. If that's enough to make me a suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect as well? I think there's no point in getting into the specifics right now. The audience doesn't even have the big picture yet. Even I'm struggling to remember some details of that case. Exactly correct, Your Honor. I must refresh everyone's memory about that case before I can explain my charge and reasoning. I see. In which case, I will recount the findings about that case as originally recorded by Maison Gardiennage. On the day of the murder, Spina di Rosula hosted a large banquet in a countryside estate owned by the... During the banquet,
all attending guests heard 2 gunshots from the courtyard. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect, Callus, holding a gun, while his acquaintance, Jacques, lay dead from a gunshot wound. The guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, they concluded that the suspect's first shot must have missed, while the second must have taken Jacques' life. The suspect did not dispute this conclusion, and also declined to defend himself in court. Instead, he chose to prove his innocence through a duel. Callus was defeated by champion duelist Clarand in the ensuing duel, and soon succumbed to the injuries. These are the known facts about the case. The one with the motive to kill was Jacques, not my father. And even so, Jacques still had no reason to pull the trigger. In truth, the third person shot Jacques first, and was shot in turn by my father when my father seized the gun from him. After that, the true culprit turned the third person into water. ये Genshin है भाई. Ronnie, welcome to the stream, Ronnie भाई. From the scene. This is Genshin. Art conquest कर रहा Thank हूँ. you for the summary, Your Honor. Of course, the guard's conclusion appeared quite sensible to us at the time. However, we should revisit the case now that we've gained new information about the abilities of water from the primordial sea. This assassin first shot Jacques, then turned to shoot Callus, only for Callus to wrestle the gun from him and kill him instead. कर रहा है भाई. A pile of but now it is clear that the clothes were proof that there was a Emblem third feather, person at the 34 scene. And crit that they were damage, turned 5 into water बाप रे after बाप. committing the murder. बहुत अच्छा piece Since है. it was raining that day, OP, the OP. culprit was confident that they could use क्यों the क्यों rain नहीं to कर wash रहे away हो तुम? all traces of their dissolved accomplice. बोला ना मेरा. I'm having a bad time. YouTube में. ज़्यादा बंदे नहीं आते हैं मेरी स्ट्रीम में. अकेला हूँ. समझ सकते हो, right? That is the reason why. The testimony of the victim's family confirms that Jacques had thoughts of assassinating Callus when he set out for the banquet. However, in the end, he reconsidered and instead shared everything with Callus, hoping to seek the latter's protection. Realizing this, the true culprit caused the hired assassin to dissolve into water, leading everyone to believe Callus was responsible for Jacques' murder. This is the true version of events. Strong box, yes, that's logical. अभी धमाकेदार कुछ चीज होने वाला है गेम में. अरे क्या हुआ? अटक क्यों गया? हेलो. So that's what happened. Wait, you're telling me something as dangerous as water from the primordial sea has been used for all these years? What a great theory. It also explains Callus's and Jacques' respective motives. I guess they didn't shoot each other after all. Mr. Marcel, you are the one being charged with the crime. You should provide a rebuttal if you wish to prove your innocence. Ah, but I think I agree with everything Navi just said. In fact, there was nothing in her speech that directly implicated me. Then, may I ask some questions? In my opinion, we primarily need to determine two things. One, do you have the evidence to back up your claims? I'm afraid not. At least not at this very moment. Boo! If you don't have any evidence, you should just go home! I may not have the evidence with me, but I know where I could go to collect it. If we look up the deserted clothes against a record of people who went missing around the same time, we should be able to find a match. Considering the serial disappearances case,
The guards probably kept careful records of all missing persons from around that time, regardless of age or gender. That makes sense to me. Monsieur Neuvillette, I would consider this to be a reasonable investigative direction. Why do I feel like Farina's acting a little differently today? Maybe she's scared of embarrassing herself again? Alternatively, she's become more diligent after charging an innocent citizen in the last trial. My second question has to do with the ensuing duel. If the truth is indeed as you described, then why didn't Mr. Callus explain himself in court? If he had testified that a person had been dissolved, he could have at least mounted a defense. I've thought about this too, and the answer is actually pretty simple. He felt there were things that were more important to him. The dissolving power of water from the primordial sea is an important secret for the true culprit of the serial disappearances case. My father could have exposed it for all to see, but he chose to take it to the grave. At that time, Spina di Rosula was in dire straits, and his reputation had already been shattered. He had no guarantee that going forward with the truth would allow the culprit to be brought to justice. What was certain, however, was that it would paint a gigantic target on my back. Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target of the serial disappearances case. What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with Espina right there and then. I wouldn't have been the only one in danger. All of us would have stood to lose our lives. Of course, the guards might eventually figure out the truth of the matter and determine that we were in the right. But what good would that do? How can a hollow verdict protect anyone? Had this opera house ever given my father any kind of confidence in its brand of justice, Spina di Rosula would have had no reason to exist. But by staying silent, we retained the ability to deter our opponents and continue the stalemate. I was able to become Spina di Rosula's president, which made me harder to target, as well as giving me more time to grow and learn. And once I have figured out the truth and stepped up to the challenge, I will do what this opera house cannot, and restore my father's truth and honor back to him. So, you mean to say, your father intended to die in the duelist's ring? That's right. Do you have any proof? Of course. All you need is to ask his opponent, Clarand. I don't need your apology, your guilt, or your... But since he entrusted his will to you, Clarand, you should tell us the truth about his sacrifice. So, during the duel, did you believe that Callus was intending to die? Yes, I did. As a champion duelist, I've fought many battles and taken a countless number of dishonored lives. In my line of work, I've seen all kinds of people give their all for the faintest hope to continue living. Some were determined, others passionate, and some even manic and twisted. Just one look and I can tell if a duelist is hoping to live or if they're looking to die. I hereby swear on my name and honor as a champion duelist that Mr. Callus never intended to leave the ring alive. Since that's your testimony, I have no more questions. It appears there really are good grounds to reopen this case. I concur. However, Miss Navia, you still have not explained the link between your father's case and the serial disappearances case. Right? What she said was fascinating, but kind of beside the point. Wait, weren't they just talking about the serial disappearances case? Of course, Your Honor. The two cases are connected via a matter of timing. In my father's case, the culprit intended to kill both Jacques and Callus. As a result, they planned to act after hearing 2 gunshots. And at the end of Linny's trial, the culprit also only dissolved the victim in front of everyone because they realized they were at risk of being identified. The culprit could only time their actions so precisely if they were already at the scene. Coincidentally, Marcel attended both the banquet and the trial. So that's why you suspected me. Even after hearing your reasoning,
I still can't help but find it a little preposterous. I'm used to it, though. You've always been an impulsive and sentimental child, Navia. It's one of your most endearing traits. No need to appeal to pathos. I won't try to refute your points one by one, but even if everything you just said was true, can you prove that I was the only person present at both events? On top of that, does a person have to be physically present to control the timing? Can't someone remotely monitor the place? Don't know what you can say to that. I know that even with that, you might still think you can reduce the list of suspects with some further investigations, until I'm the only one left on the list. Alas, who won't feel at least a little hurt by an accusation of murder from a girl you see as your own daughter? But if I were to dismiss this completely, you'd also think I'm not being considerate of your feelings. Ah well, let Uncle Marcel teach you another lesson. Do you know what the biggest flaw in your reasoning is? I suppose you're gonna tell me anyways. It's timing again. I'm a businessman by trade. From that standpoint, there's no reason for me to kidnap young women. It's a high-risk action with nothing to gain. In addition, I left my home in Snezhnaya when I was young to come to Poisson and work in some trade. My business only thrived when I received Callus's patronage. But the disappearances began before I ever stepped foot in Fontaine. I do apologize, Demoiselle. This was my mistake. No, it's not your fault. I'm sure he had come prepared. Is there anything else you'd like to say? Would you like to check the date of my first business license against the first known case of the serial disappearances? You can also take a look at my border entry records, or ask my friends and family when I left Snezhnaya for the first time. Could those records and testimonies do something to appease the unspeakable anguish in your heart? Seems like Yeah, she's that's the it. wrong Welcome to the guy. stream. At this rate, Navia will be convicted for falsely accusing him. I think you've done a superb job of dissecting your father's feelings as he neared the end of his life. But aren't you going against all of his wishes and expectations right now? He wished for you to become more rational, collected, and conscientious, instead of dwelling only on your own feelings. Once you've learned to be more considerate of others' feelings, and to stop rushing headlong into things, you'd have met most of his expectations. This isn't just about me, and it never has been. The biggest difference between me and the rest of the victims is that I still have the ability to search for the truth, while that same agency has long been taken from them. The people whose families were बाप रे, destroyed इतना by पूछ जमा हो synthesis, गया. the people Wow. who lost their loved ones to the serial disappearances, and the many people's images are flashing before my eyes. And whose image do you see? Mars, is it a man named Vache? Huh. Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. Pocolo/Furina come home in 4.2. Nice. कर लो, मस्ती कर लो तुम लोग. Okay, I'm inside. Rust and rebuild! Useless. The fuse is lit! इस जगह पे तो वापस आऊंगा नहीं. Let me check the place.
कहाँ भाई, अंदर नहीं जाने दोगे? ये ऊपर ले जाएगा। ग्रेट। अभी टोटल 40 विश सेव कर दिया। वाओ। That guy really prepared a lot of stuff for this place. तुम तो फिर उसका वेपन भी उठा लेना। बाय द वे फोकलर्स क्या यूज करने वाला है? इज शी गोइंग टू बी क्लेमोर यूजर? क्लेमोर सुना था मैंने पहले, या वो चेंज हो गया है, या फिर किसी को पता नहीं क्या यूज करने वाला है। आर्किटेक्चर बहुत कानरिया टाइप का है। Paimon thinks we need to go up, but Paimon doesn't see a way. Let's take a look around. Maybe we'll find a hidden mechanism that'll show us the way up. लग रहा है जैसे मैं ये खेल रहा हूँ, क्या नाम है उस गेम का? टूम राइडर खेल रहा हूँ। वाओ। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है पानी के अंदर ज्यादा स्पीड में जा रहा है कैरेक्टर? By royal decree, hold the line. A festive retreat. Wings of darkness. Torrent, bring refuge. Now the path is clear. Let's go. मैकेनिज्म्स है भाई। Let's move out.
भाई 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 क्या ही बनाया है भाई, एक्वेरियम टाइप बना दिया पूरा। अमेजिंग। क्वेश्चन इज इसके ऊपर यहाँ पे ये क्या है? Why is it there? Let's move out. Let's move out. Oz, reveal, guys! Disappear! Here! Worthless! Here! Nice to give my burst back. After all that, we finally made it to the innermost sanctum. Though, as expected, the mastermind isn't here. That's right. Then let's hurry up and find... What's all this? Oh, pink accessories, a hair tie, a necklace, even a makeup box. Oh, Paimon sees it too, but why are all these cute things labeled with different girls' names? Huh? You mean the girls from the serial disappearances? They were brought here, and then they were turned into water, and all the boxes of things. These names. That means... Whoa! There's so much synth here! And so many bottles of ingredients that probably just contain the waters of the primordial sea. Mixing in progress. Ready to drink? Stock sample? Whoa! There's even fruit-flavored synth? Yep! It's soup! ये सिंथ चीज है क्या? लग रहा है लड़की हो कब पानी है। What's this over here? Looks like some kind of place. Experiment number 16 aims to verify Jacob Ingold's research conclusions on the primordial sea and use his theory. The experiment was a failure. No individual managed to resurface from the water from the primordial sea. Female specimens 22, 23, and 24 were dissolved. Sorry, Traveler. Paimon will try her best. It's just that Paimon's never read something so scary before. How could someone write something that terrible in such a matter-of-fact tone? You read the rest. Paimon's too scared to keep going. So that's why he did all of these experiments. Wait, did he really think he'd be able to find a way just by dissolving people over and over? That's just insane! Huh? Isn't that the name you heard by the fountain? Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances case. You mean Vache is the one who did all of these... experiments?
that's it! Vache was no victim. No, that's not it either. If that's the case, why would he want people to resurface from the water? In any case, Paimon... Let's see what's written here. Nothing escapes Detective Paimon's eyes. Callus. Navia's father. Oh, this seems to be an investigation. Yep, it's about... But this should prove the existence of the third person, right? We still have not determined the old dog's a real menace to deal with. Even if he abides by the promise he's made to us, he will still have the upper hand. He can act whenever he wants to make our lives miserable. The only option left is to remove him from the picture entirely. I concur. Let's send someone to kill him. He won't declare war as long as we don't touch Navia. Oh, seems like we've got a bunch of correspondence between the higher-ups. They're all... Oh, look! There's an important-looking basin over here, and it's full of water! That means this is where they make all the synth! And that's if you dilute it with normal water, you'll get synth, but the pure stuff can dissolve a human! Paimon will take notes on this incriminating evidence. We've looked at almost everything here, and it seems like our theories were spot on. But... yeah, we haven't found anything that reveals his true... No wonder even Neuvillette wasn't able to find anything. That way, even if we bring all this back to the opera, we won't be able to identify the true culprit. Sure thing. Nothing at all. And Paimon can't even find snacks either. Whoa, really? Let Paimon see. Vinier. Isn't that Vache's lovers? Then you found her diary. Aw. It's just a normal so many. A whole page's worth! But they're all crossed out. Was she unhappy with them? The final name she decided on, Marcel. Wait, but Marcel's pretty old. Has this case been going on for so long that he's Vache and Vinier's grown son? Hey! Paimon still hasn't figured it out yet. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vache? Oh, so you do know that name. I'm merely surprised
I was waiting. Navia! We're back! As expected of my partner. I just knew you'd return in the nick of time. Just how often do you intend to flout the rules of this court? It's all right, Monsieur Nervalette. Given their confidence, I expect they've found the crucial evidence. But the truth of it, Marcel, is that you've always been Vacher. Huh? We've investigated your lair and we already know everything! After your lover, Vignier, was dissolved, you kept abducting young women to experiment on the hopes of bringing her back to you! You even created Marcel as a new identity and destroyed all records of your past as Vacher! So that's it. Even the villains in opera performances rarely go that far. And with that, Marcel's motive has now been established. This information regarding your past also dismantles your prior timing defense. Well, Marcel, do you know where you went wrong? You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. So, you never noticed how we changed, or how we grew as individuals. You also never understood Boss's real expectations for his daughter. Or our determination to see things through. Your determination. Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Otherwise, the trial will move on to the next stage. Do you really think I wanted to do any of this? Pay attention to you? What for? Have you ever paid attention to me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your eyes? No one helped me. No one even believed me. All those decades ago, even the officers from the Maison Gardiennage were laughing at me. They said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone mad from grief. Vignier's death was brushed away by all of you as if it didn't matter at all. Well, now you know, don't you? Ha! Well, it's too late now. All those who were dissolved are gone forever. You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind Vignier is dead. We promised each other that we would always be together. Wherever she goes, I will follow. But I'm not from this blasted place, so I can't be dissolved, no matter what I do. Hey, is that water from the primordial sea that he's drinking? I can't dissolve! Can't dissolve! Can't dissolve! Do you all see? I can't go, I can't follow. So if I can't go where she is, what choice do I have but to try to bring her back? I did all of that, and in the end, that accursed Callus still got the better of me. I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his idiot daughter at the very end. The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guards, please restrain him. Don't touch me! Don't anybody come near me! I still need to save Vignier. I promise. We made a promise. Vignier! Please, Vignier! Don't think badly of me. All I want to do is fulfill our promise. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia no longer have any basis. Fine by me. I was in a bad mood, but after a show like that, I'm actually feeling pretty good. न्यू आर्टिफैक्ट मिलने के बाद 3 एम्बलम यूजर कैरेक्टर में थोड़ा चेंज कर दिया. अच्छा. Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth behind the serial disappearances case.
The man now known as Marcel was originally named Vacher and worked as an adventurer with his partner and lover Vignier. During an underwater expedition, Vignier accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Vignier back to life. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to operate a business in Poisson. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synth. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came into conflict with Spina di Rosula. After exchanging blows with Spina di Rosula for many years, Vacher decided to assassinate their president Callus at a banquet. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the scene. And just recently, Vacher attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case, using a similar method. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vacher's machinations that he was eventually successfully charged in court. Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth revealed to all. The Oratrice will now deliver the final verdict. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse, caught guilty. Guards! Take Vacher away. Good. And what he deserves. With that, the serial disappearances case is over now. We really just witnessed history. Who would have thought the true culprit would be such a polite and well-spoken guy? 81 to 40. See it. Perfect. He's hurt so many innocent people and now he's finally getting what he deserved. Huh? Are you okay? Demoiselle, you were absolutely... The day our late boss had always hoped for is finally... Yeah. See, Pop? Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served, past wrongs have been righted, and it's a big ol' happy ending. Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to attend to. So, if you'll excuse me... Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. What now? None of this has anything to do with me. According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict must also be made regarding the initial charge before the trial can conclude. Oh, come on. Is this really necessary? Haven't you already caught the real criminal? Isn't it time for side characters like me to exit stage left? Please respect the laws of Fontaine. This has always been the rule. All right, but this sure is a lot of hassle. All I need to do is stand over there, right? Let's just get this over with. Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established that the guilty party has been identified, and thus it is logical to suppose. We now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal to render the final... According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse guilty... What? Hey! That's not funny! Didn't you just say I'm supposed to be innocent? What's with this verdict? Is your justice machine malfunctioning? Huh? This has never happened before. The Oratrice actually returned a different verdict from the Chief Justice. I mean, have you ever heard of an innocent Fatui Harbinger?
Do you think the Oratrice might have just convicted him on general principle? But weren't the charges about the serial disappearances case? No matter what else he's guilty of, it shouldn't affect the verdict. The judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal is, by law, the final verdict of the court. We must accept the guilty verdict. Guards, please take the suspect into custody per court protocol. So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too! I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. Monsieur Novelette, what's going on? Shouldn't they have been cleared already? Apologies. This is also the first time I've encountered such a situation. However, according to the rules established at the conception of Fontaine's court system, the Oratrice's judgment is the final verdict of the court. All I do is follow court procedure. As for why the Oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable than me. Why are you looking at me? I had nothing to do with it! I don't know what happened there either. Hey, stop staring at me! What does Lady Farina mean by that? She says she has no idea either, but that's impossible. Didn't she create the Oratrice herself? Yeah, so are the verdicts reliable or not? Can results like this really be called justice? My dearest citizens, did you really think we'd allow an incorrect verdict to be handed out in this court? Did you really believe that the judgment could be mistaken or be the result of some sort of random mishap? Don't tell me you thought even I had been blindsided by the Oratrice's result. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what was going on. However, given the state of things, I shall give you an explanation. Everything that just took place, including my supposed shock and bafflement, was a part of an elaborate performance, with every and. Of course, for every performance there is a script. Everything has unfolded exactly as I expected from the very beginning. As the embodiment of the very concept of If you thought Child had nothing to do with the serial disappearances case, it is only because you've been blinded by the superficial appearance of innocence. Everything he's done, not to mention the danger, all shall be revealed in time. You will come to understand my noble intentions, as well as the absolute correctness of the Oratrice's verdict. Now, having said that, although I hate to leave things hanging in suspense, it is now time for this performance to end. So she chose to make her escape after all, did... So you're saying we shouldn't put much stock into what she just said? She probably just put on that performance to save face. As for the truth,
It's unlikely that she actually has any idea. However, please be assured that I will continue to investigate this case in a personal capacity. Just as I promised, if the judgment has been incorrect, we will do our utmost to clear his name. All right. Even though we feel pretty badly for him, we'll take your word for it for now. After all, he's done plenty of bad stuff. So he should have known he'd go to prison someday, right? Oh, Monsieur Neuvillette! That power you showed when you took him down. Who are you really? I am the Chief Justice of Fontaine, of course. If officers of the law lack the strength and capability to enforce it, then it makes a Hey, what are you doing? Quick, stop him! Traveler! Hey! Traveler! Marcel! What are you doing? Stop resisting arrest! Cease, or we'll add another charge to the list. No, wait! I just want to ask the Traveler something. I'm not looking to run away. Please, just let me ask this one small thing. Go on. Thank you. ना भाई नहीं बिलीव करता मैं क्यों क्या हुआ I was being led away when I finally realized something. Where did you first hear the name Vacher? I erased all records of that name. So, unless... Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been convicted. Really? You did? You're sure? You met her? But how could that be? How did you manage to do it? The Fountain of Lucine? Then she's been so close to me all along. And I just never... Please give me a chance to talk to her again. Just let the Traveler take me to the fountain to see her one last time. This is the last request I'll ever make in my life. What? Give an inch and you want to take a mile? Do you think serial killers get to make requests like that? Paimon agrees. Why should we give him what he wants when he's only done a ton of super terrible things? This request, is it worth as much to you as your life? Of course! Wait, no. It's worth even more than my life. Humans. Will they betray the instinct to live just to satisfy spiritual needs? Very well. I will grant your request. Your Honor, I fear that... I will go with him. You do not need to worry about any escape. In that case, I shall leave him in your most capable hands, Chief Justice. Thank you. Thank you. फास्टर हो जाएगा तो $50 here. Okay, interesting. Super standard crew. 5 star. Please एक 5 star दे दो, weapon दे दो. No.
Come on, like 5 रुपए तो बनता है boss. 4 star. Yunjin, trash. Is this the place? You said she's here, but what do I need to do to see her? Yeah, and even Paimon could hear her after drinking that thing. Vache! Ah! Yes, that's it. So you heard it too. Vinier, it's me! It's me, Vache! Vache? Vache! I'm here! I'm here! Where are you, Vinier? I'm coming for you. I'm finally here for you. Hey, wait! Be careful! Vinier, is that you? It's me, Vache! Vinier! Vache? Why did you come? Didn't I say? You don't need to look for me. You look a lot older than I remember. How long has it been? It's been more than 20 years. I've suffered for over 20 years since all this time. Only the thought of bringing you back has kept me alive. Nothing else mattered to me. I must be dreaming. Who would have thought I'd get the chance to tell you all of my feelings like this? Vinier, you are my everything. I really don't know how I could live without you. But Vache, if you ask me, this world would be better off without you. What are you saying? If not for you, I would have finished my law degree and probably become a top-tier attorney one day. If not for you, I would have continued to pursue my love of the arts, and my works would have been displayed in the Palais Mermonia. If not for you, I would at least have been able to take care of my mother. And she would not have grown old and died alone, with nothing but the tears on her cheeks. It's all because of your selfishness, Vache. It's all because of you. You... Wait, you are not Vinier. Who are you? You're right. I am not Vinier. I am the sacrifices. Every woman who died by your hand, as our bodies dissolved, our consciousnesses flowed back to the primordial sea. Our thoughts circulated endlessly within the primordial sea, and we were no longer individuals, but we became one, just as streams of water come together in the sea. I'm Cressy. I'm Lemony. I'm Azine. The only one I am not is Vinier. Why? But then, where is Vinier? She doesn't want to see you anymore. Every tendril of her consciousness is avoiding you. This is what you get for your selfishness. Your selfishness robbed us of our lives and our futures. You said time and time again that you'd do any and everything for her. But did you ever consider whether she'd want to see you do the things that you did? If she would despise you for what you became? You are a liar, a heartless murderer, and a cowardly narcissist. The only thing you are not is Vinier's beloved. From the moment your first victim died and her consciousness merged with Vinier's, she has had nothing but pure hatred for you. No! Vinier! She can't hate me. You still don't understand. When I said don't look for me, that came from the real Vinier.
She really doesn't want to see you anymore. But on top of that, she also said that because it's her final drop of pity for you. She said that because she knew that if you did come here, we will show no mercy to you. Vache. Vache? Vache. 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 Drown. Finally, we have some time to do shopping. Gosh, it's really been a long time since we've been able to relax. Ah, well met, partner. I knew something great was going to happen when I woke up in such a good mood today. Even this weather can't put a damper on the demoiselle's mood. It's a pleasure to see you both again. Oh, hey, Navia! It's been a few days. Paimon's already started to miss you. Oh. और कुछ नहीं है story में. It's everyone from Spina this time. It's been the... Oh, by the way, what? Huh? So you know Charlotte too? The Charlotte? Journalist from the Steamboat? Yeah, way back when I first became the president of the Spina di Rosula, she was all over me. Wouldn't take no for an answer. I believe this to be fair, though. She was trying to... Oh, yeah. Anyway. Oh, and in... Oh, are you two... Well, it was thanks to... Oh, that's... Anyway. Oh, actually... What is it? I should pay a... And on top of that, just how much people still look up काला to जादू him. जैसा आवाज. What? Indeed. We want to go too! We also think Callus is a really admirable person. Sure thing. I'd like you two to share the moment with me. After all, without you, there might not have been such a positive ending. And in that case, everyone, let's be off. Considering the recent weather, we'll be... Yeah, you... বল কি করছো? কেন? বলো কি করছো বলো শুনি। Hello. This is where my father's grave is. হ্যালো হ্যাঁ কি করছো বলো? একটু আগে ওইটা খেলছিলাম এখন অ্যানিমে Why would the Chief Justice be here? Huh? ये কি হলো? আর কোন কেসটা কমিট করলে? I should ask before coming to... Don't say that. Sorry about... Oh, I wanted to show my father how much I've grown. But still... In that case... In any case... তোর কি এখনো কমপ্লিট হয়নি? There was once a time when I didn't want... Oh, rather than that, it's probably more truthful to say I didn't believe you, which is also what I believed. But Mr. Callus proved, if not for Mr. Callus giving me a justice. So you asked me why I came here. I just wanted to this removed that high and mighty chair in the opera epic. না যে আমাদের শুধু ব্রনিয়াই দিয়েছে ব্রনিয়া দাও না ব্রনিয়া প্লেট পেয়ে গেছে ব্রনিয়া পেয়ে গেছে আর কি চাই Thank you so much. আমাকে সেই ভাব ওখানে আমার Sorry about তিনটে ক্যারেক্টার পাওয়ার জায়গায় দুটো ব্রনিয়া এক্সট্রা আর একটা লাইট ডোনার এক্সট্রা আমি একটা ইলার চাচ্ছি কবে থেকে ইলারটাই দিচ্ছে আচ্ছা সাইডে যে পোদ মেরে দিল ইউভি লাইট তো মার খাওয়ার কাজ করেছে খালি খালি মেরে ও আর ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে পোদ মেরে দিয়েছে তাহলে এই ক্যারেক্টারটা ভালো লাগলো ওর এখানে পাওয়ার আছে না ও এখানে গিয়ে চাইলেই করতে Please পারে feel free. Though outsiders, you helped us solve one of the greatest mysteries in Fontaine. It would be my pleasure to return the favor. Your sibling, another blonde-haired traveler.
I'm sorry, but I've never seen anyone who matches that description. If he ever stepped foot in Fontaine, I'm sure he followed our laws to the letter. And had no reason to appear on the stage of the opera Epicles. Is there anything else? My apologies. My investigation, however, for many years, as a divine, not only can, which is all to say, I was not in any case, based on for while we do, if we did, is there anything? So, Truthfully, that name is already quite accurate. There used to be a special sea on the surface of this planet. Most of Tivat's life forms were first born in that special sea. so it really was where everything began. But today, the primordial sea no longer exists. It must have been some kind of special case. That's how it is. Indeed. Why would the primordial sea, which was known to engender and nurture life, suddenly reverse itself and devour life instead? boiling water To be frank, that also doesn't match my... Is there anything else? টিপি আনলক করতে পারবি না তোকে তো At the sea level, কোয়েস্ট is মানে that কিছুই না appropriate? দেখ আমি একটা টিউটোরিয়াল Rumors have it. A prophecy? Two parts of the speaking of the rumors which is there প্রথমে আর্কন কোয়েস্ট তো করতেই হবে তোকে very well. It will soon be time for me to leave. Crime and villainy. আর্কন কোয়েস্টে চর খাওয়া দেখিস নি শেষ করে দিয়েছি আর্কন কোয়েস্ট ওকে স্পয়লার দিও না তোমরা স্পয়লার আরে দিও ওই আর কি ওইটাকে চর খেয়েছে আমাকে বলছে চর খেয়েছে আমি চর খাওয়া দেখার জন্য বসে রয়েছি ভিতরে তো আওয়াজই আসছে না আস্তে আস্তে এইটা এই দেখ আমি গাঞ্জাবে দিয়েছি এইটা করবি প্লাস হচ্ছে এইটা করবি তারপরে সব টিপি গুলো খুলবে সবকটা টিপি খুলতে হবে এই দুটো করবি By royal decree. Fire hazard. এই দুটো করলে তো সবকটা What do we have here? প্রথমে যেটা দিলে ওটা দেখি হঠাৎ তোমার স্ট্রিম দেখতে পাচ্ছি না তুমি কি দেখাতে চাইছো তো বুঝতে পারছি না আমি ইয়েতে দিই তোর গাঞ্জা হ্যাঁ কি বলছিস প্রফেট ভিডিও যেটা দিলে কি ওই আজরা কি হ্যাঁ ওটা দেখি অটোমেটিক অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল হ্যাঁ ওটা অটোমেটিক মানে ওই জলের তলায় গেলে ওখানে ওই ছোট একটা পোরশনে পাবে ওইখান থেকে শুরু হয় এখানটাকে মাছ চেষ্টা করছিলাম ওইটা কমপ্লিট করবে ওইটা অনেকগুলো টিপি খুলবে এই পোস্টের মধ্যে আর নিচে হচ্ছে এইটা করলে একটা জলের তলায় একটা ওয়াল আছে ওয়াল মানে রক ফর্মেশন থাকে ওইটাকে দিয়ে এমনি ভাঙতে পারবে না ওই বয়েলিং ওয়াটার বয়েলিং লেগ পাজলটা করলে ওইটা করলে ও ওখান থেকে ডিরেক্ট ওই ওয়ালটা ভেঙে দেবে তারপর তুই ওখানে গিয়ে নতুন কিছু আনলক এই দুটো করতে হবে সকল ঠিকানা করে হ্যাঁ আর আমি ওই যে ভিডিও বানাতে যাচ্ছিলাম না সেই হাইড্রোগুলো হ্যাঁ ওটা সম্ভব না ভাই কেন সম্ভব না সম্ভব না মানে ওর প্রচুর মানে ইয়ে লাগবে বিশেষ করে তোর এই যেমন দেখ এই যে কোয়েস্ট গুলো না করলে তুই টিপি খুলতে পারবে না ঠিক আছে এগুলো আমার জানা ছিল আমি তো জানি যে না জলের তলায় গিয়ে আনলক করে ঠিক করে নেবো ঠিক আছে এবার তারপরে তোর রুট একটা সিলেক্ট করতে হবে যে কোন রুটে সব থেকে তাড়াতাড়ি মানে পপুলার গুলো কালেক্ট করতে হবে র্যান্ডম গিয়ে ওই দিক দিয়ে করলে তো হবে না জিনিসটা ভালো হবে না ভিডিওটা কিছু কিছু চ্যানেল দেখি কালকেই বানিয়ে দিয়েছে পুরো 85টা পপুলার ঠিক আছে হ্যাঁ সেইটাই মানে ওরা পুরো টিম মিলে করে একটা ওই 85টা পপুলার ভিডিওটা কালকে ওদের একদিনই 27,000-28,000 ভিউ হয়ে গেছে ওরকম একটা ভিডিও যদি লুকিয়ে বানাতে পারিস আর ওরকম ভিউ হলে তোর একটা ভিডিওতে পুরো গোটা চ্যানেল দাঁড়িয়ে যাবে কারণ আমার এই গাইড ভিডিও গুলো দিয়েছি এই গাইড ভিডিও গুলোতে এখন ইউটিউব সার্চ থেকে একটা 27টা ভিউ হয়েছে একটা 11টা ভিউ হয়েছে আমি এবার এই ইয়েগুলো ফার্মিং রুট বের করবো নতুন যে ইয়েগুলো এসছে না আর গাছ বেল পাতা ওগুলো রুট বের করতে হবে ওই রুট গুলো দিয়ে ছাড়তে হবে ওগুলো কারণ নাই আমার একটা ভিডিও আমি ছেড়েছিলাম সেই ইয়ের পাজেল টেম্পল 4 সেকেন্ড স্যান্ড পাজেল ছিল না একটা ওই সুমেরু
হ্যাঁ সুমেরুর ওই পাজল ভিডিওটা আমার প্রচুর ভিউ হয়েছে প্রচুর। ওইটা টোটাল আমার ভিউ হয়েছে প্রায় এটা টোটাল ভিউ হচ্ছে 14,000 ভিউ। একটা ভিডিও থেকে 515 ঘন্টা ওয়াচ টাইম হচ্ছে ভাই। 4,000 ঘন্টা ওয়াচ টাইমের একটা ভিডিওতেই 515 ঘন্টা করে হচ্ছে এটা জানতে চাই হাউ হাউ তুই ওইটাকে তো করে ইয়ে করতে হবে বানাতে হবে। অর্ডারের পুরো মেকানিকটা বুঝে গেলাম। হ্যাঁ তোকে যত পাজেল আছে এইটা হচ্ছে কথা, যত পাজেল আছে পাজেল গুলোকে তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করে সে পাজেল গুলোকে দিতে হবে, দিয়ে দিলে সব থেকে ভালো। ওই আমার ওই যেটা দিয়েছি প্রথমটা ওটার মধ্যে দুটো ভালো পাজেল আছে আর মোটামুটি রাইট। এবার বাকি করে রয়েছে চেস্ট আর আন্ডার ওয়াটার এক্সপ্লোরেশন। স্ট্রং ছোট একটা নাম, একটা বটের নাম দিয়েছে স্ট্রং ডাইনসো, কি সব নাম। ওরা তো ওর জন্য লাগিয়ে রেখেছিলাম ওই নামটা আমিও দিইনি, ওটা আরেকজন দিত, আরেকটা ছেলে আসা থেকে থেকে ও দিছিল। দেবেই না কেন, যেরকম পাবলিক মারা উচিত। আগুন যে ভাই আগুন লেগেছে ভালো। দেখ এই এখন যে ইয়েগুলো ছাড়ছি না ঠিক আছে, তোর এই পাজেলের র্যাঙ্কের ইউটিউব সাজেস্টেড ভিডিও থেকে আসছে আর সার্চ থেকে আসছে, ইউটিউব সার্চ থেকে আসছে। সার্চ করছে লোক, ভিডিওটা দেখছে। আমাকে কয়টা বানিয়ে দাও তাহলে আমি ছাড়বো। বানিয়ে দাও ওই যে তুই এই যে যেগুলো করছে এগুলো রেকর্ড করে তুই ছাড় না পার্টে পার্টে, রেকর্ড করে তোর না চাও নাকি ছাড়বেন। আমি স্ট্রিমেই করছি আর কি রেকর্ড করব আলাদা করে। তাহলে ওরকম স্ট্রিম করলে তো হবে না, তোমাকে স্পেসিফিক টাইটেল গুলো দিতে হবে না, যে এই এরকম একটা রিজিয়নে ধরে 3টে সিলি দিয়ে এইগুলোকে যে করছি, হ্যাঁ এইটাকে পুরো বলে লিখে দিয়ে ওটা দিয়ে টাইটেল দেবো যে এই বাজারটা এরকম। ইউজ কেমন আসছে? তুই এইটা মনে রাখবি, দেখ যেগুলো পার্মানেন্ট কন্টেন্ট, যেমন তোকে আমি কি বললাম, যে তোকে বললাম না সুমেরু ওই পাজলটা, ওটা প্রতিদিন এখনো 90টা করে সার্চ হয়, কারণ অনেক লোক জয়েন করছে গেমটাতে। সুমেরু প্রতিদিন কাউন্ট না করে সুমেরু খুলছে, এটা মাথায় রাখ। সুমেরু খুলছে, তারা সার্চ করছে, তারা ওটা পাচ্ছে, ওটা দেখছে ভিডিওটা। পার্মানেন্ট কন্টেন্ট সবসময়ের জন্য গোল্ডেন হিসেবে থেকে যায়। এই যেমন দেখ, এই যে তুই এতগুলো চেস্ট পেলি, এইটা দিয়ে একটা ভিডিও বানিয়ে দে যে এই জায়গাটা লোকেশনের নামটা দেখ, ম্যাপ খুলে লোকেশনের নামটা, এখানে 3টে চেস্ট আছে, এটা কি করে করবে, এইটা দিয়ে একটা ভিডিও বানিয়ে তুই টিউটোরিয়ালটা ছেড়ে দিতে পারিস। আমার ম্যাপটা খুলে আছে একটু হালকা জুম আউট করো। এবার দেখো এই কটা জায়গায় বইগুলো রয়েছে, বইগুলো দিয়ে কি করব? আরে বইগুলো এটার জন্য, এই যে এই মালটা ইভেন্টটার জন্য। হ্যাঁ ওই মানে কোথায় কি পাখি এগুলো সব কালেক্ট করে প্রিমোজন দিচ্ছে, এটা কিন্তু 11 দিন আছে, এটা তাদেরকে করে দাও। আরে তুই এমনি একটু করতে থাক, ওগুলো অর্ধেক কমপ্লিট হয়ে যাবে। ওটা হয়ে গেছে, বাকি তারপরে যে কটা থাকবে তুই কোয়েস্ট গুলো কর, ওটা অলরেডি হয়ে যাবে তোর 80%। যেখানে যা পাবি ফুল টুল সব তুলতে থাক, কালেক্ট করতে, তাহলেই হবে। সব রয়েছে, তুই সারাদিন খেলছো, তুমি চাইলে অনেক কিছু বানাতে, কিন্তু বানাও রেকর্ডটা করে রাখছো, সেইটাকেই তুমি পরে এডিট করো পার্টে যে এইটা কি করে ওটাকে আমাকে দেবে। এটাই পার্থক্য। আমি হচ্ছি গেমার, আমি ওই এডিট করার ওই সময়টা হচ্ছে না আমার কাছে। আমি গেম খেলতে বেশি পছন্দ করি রাতে দিন এডিটিং। আমি তো লাইভ স্ট্রিম করছি। আমি বড় গেমাররা তাই করছে, এডিট করে ছাড়ছে, আর তুমি বড় গেমাররা নিজেরা করে না। তোমার তুমি ভালো করে লক্ষ্য করতে পারো, নিজেরা কেউ করে না, ওরে লোক থাকে এডিট করবে। আরে ভাই তুই তো তাহলে লোক রাখ।
কথাটা তো কন্টেন্ট নেই, তুই যখন এখন লোক রাখতে পারছিস না তখন তোকেই বানাতে হবে। ওর কথা শুনে শুনে বুঝতে পারছিস তুই রোহিত কি বলতে যাচ্ছিস? Why would anyone want? তাহলে তুই একে বল, আমাদের ইয়ের কথা বল, আমাদের স্যাভি কি চিনিস? স্যাভি প্লেস একটা মেয়ে, সেভি প্লেস, হ্যাঁ একটা মেয়ে আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যাভি, ও নিজে থেকে এডিট করে। ও ভালোই কিন্তু বানায়। হ্যাঁ নিজে থেকে এডিট করে, নিজে থেকে বানায়। ও আবার মেয়েটা খুব সুন্দর গানও করে। দেখতে পাওয়া যায়। আর বাজে আর দেখতে আর সবাই কি সব মাছ মরে যাচ্ছে, যা বাবা জল উঠে যাচ্ছে, কিছু হচ্ছে। মরা মরা জিনিস দেখাচ্ছে না, মরা পুরো কন্টেন্ট ধরে দেখছি একজন মরেই যাচ্ছে একেবারে। ও একটা কার্স স্ট্যাক মরা এই তো আর কম্পারেন্ট হিসেবে পেয়ে গেছি মনে হয় ওখানে থেকে। Will we find any firework মরা materials? দেখাচ্ছে তো, এবার হচ্ছে তোর ওই পাথরটা মাছ মরে তিনটে পিলার উঠছে এরকম দেখাচ্ছে না, ওইখানে এবার এই পাজলটা আছে। এবার এই পাজলটা আমার ভিডিওতে দেখবি আমি ভুল করেছি প্রথম। ওটা হচ্ছে যে কোনো ওই যে লাইট কোন মানে যে লাইট ইয়েগুলো স্ট্যাচু গুলো ছোট ছোট, ওগুলোকে যে কোনো এলিমেন্ট দিয়ে একটা মারলেই ও অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়, আবার দুইবার মারলে কিন্তু ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আর আমি ভুল করে জঙ্গলি পিলার ফেলে দিচ্ছি, আর জঙ্গলি পিলার তো প্রতি কিছু সেকেন্ড অন্তর অন্তর একটা ইয়ে দেয়, এলিমেন্টাল বাড়ে, এলিমেন্ট অ্যাপ্লাই করে। তো এখানে আমি ওইটা বারবার অ্যাক্টিভ হচ্ছিল, ডিঅ্যাক্টিভেট হচ্ছিল, ঠিক আছে? আমি প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না ব্যাপারটা কি হচ্ছে। কিন্তু এইখানে এইটা কি করব, আমাকে মেরে যাচ্ছে সমানো। স্ট্রিমটা দে তুই আমার ভিডিওটা ওইটুখানি চালিয়ে দেখে নিতে পারি, ভিডিওটা দেখিনি একবার পুরো বাস্তবটা কি করেছে। ওটা তো কোনো এলিমেন্ট দিয়ে মারতে লাগলো না, নরমালি মারলেই তাইলে তাই হবে নরমাল মারলে। কারণ আমি তোমার নরমাল একটা শুধু ইয়ে শর্ট দিয়ে মারলাম অ্যাক্টিভেট হচ্ছে। তাহলে একবারে অ্যাক্টিভেট দিতে পারে becomes the hunted. আবার তুমি তো মনে স্টোরি মোরি পড়ো না, স্কিপ মেরে গেছে না। আমার স্টোরিগুলো 40% মানে 40 বলে 400% স্পিডে টানার, তার জন্য চ্যানেল ক্যাচ পোস্টার ক্যারেক্টার দিয়ে এপিস গাইড বানাও দেখি। এবার দেখ ফাউন্টেনের মধ্যে যে ফিশিং লোকেশন গুলো আছে কি আদৌ জানি না, বাট যদি থাকে সেই লোকেশন গুলো তোকে বলতে হবে। ফাউন্টেনে দেখ নতুন ওয়েপেন কি করে, ফ্রি ওয়েপেন কি করে তোলা যাবে সেইগুলো নিয়ে একটা ভিডিও বানিয়েছে। ওই ওরকম ভিডিও আছে নাকি? হ্যাঁ ফাউন্টেনও ফ্রি ওয়েপেন পাবো, মানে তোর ফার্মিং করে। কি ওই মাছ? চলো আজকে স্ট্রিমটা এখানে শেষ করছি, ঠিক আছে? জানি না, আমি বলছি এরকম ভিডিও দেখি মেবি বানিয়েছে লোক অনেক, কত রকমের টিউটোরিয়াল করতে পারে। Reduced to just standing around. প্লিজ এই বানাই পোস্টার এপিস গাইড। আমি তো 5 স্টার এপিস গাইড বানাই। লল যাও, কালকে হবে ফেস স্ট্রিম প্রবাবলি। ততক্ষণের জন্য এখন বাই বাই, কাল দেখা হচ্ছে। কালকে সকালবেলা স্ট্রিম করবো 10টা 11টা নাগাদ। ওকে বাই। ভাই রেন্টে গার্লফ্রেন্ডটা দেখলি?